بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹرل آفیشل۔ جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں میں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں ناول آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں وہ ہے طلسم سادی۔ ایم راحت کا کیا خوبصورت ناول ہے۔ چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ راؤ سکندر یار خان اور راج دیو چوہان کی جوڑی کسی زمانے میں بندھیل کھنڈ کے نواں میں بے شمار کہانیوں کی حامل تھی۔ دونوں خاندان صدیوں سے بندھیل کھنڈی ریاست ریوا کے شمال جنوب میں رہتے تھے اور دونوں ہی خاندانوں میں صدیوں کی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس دشمنی نے ان خاندانوں کے لاتعداد کریئر نوجوان موت کی نیند سلا دیے تھے۔ کھیت کھلیان ہرے بڑے باغ راکھ کے ڈھیر بنتے رہے تھے۔ عمارتیں کھنڈرات بنا دی گئی تھی۔ کوئی اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ جانے یہ سلسلہ کب تک یوں ہی چلتا رہتا۔ اگر ان خاندانوں میں سکندر یار خان اور راج دیو نہ پیدا ہوتے، راؤ خاندان میں اگر سکندر جیسا 6 فٹ 2 انچ کا جوان پیدا ہوا تو چوہانوں نے بھی راج دیو کو اس کے مقابلے کے لیے تیار کر دیا، جو قد و قامت اور چھاتی کی چوڑائی میں سکندر سے کم نہیں تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھی تھی، لیکن انہیں یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ راج دیو جانتا تھا کہ زندگی میں چاہے ایک مکھی مارے نہ مارے لیکن انسانی زندگی اسے ضرور ختم کرنی ہے، اور وہ ہے راؤ سکندر یار خان۔ اسی طرح سکندر یار خان سے کہا گیا تھا کہ گائے بھینسوں کا گوشت کھا جانا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اسے راج دیو کا خون پینا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ زمینداروں کا بیٹا، جس کی زمینوں کی چرائی رتواڑیا کے بنجر پہاڑی علاقوں تک چلے گئی تھی، بندوق لے کر عادت کے مطابق شکار کے لیے نکل گیا۔ رتواڑیا کے مشرقی علاقوں میں شکار کھیلنا شکار کی توہین تھی، کیونکہ یہاں چیتل، سامبر یا چھوٹی نسل کے ہرن پائے جاتے تھے۔ درندوں میں زیادہ تر سرخ رنگ کے رچھ نظر آ جاتے تھے، جن کی نظر ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، اور وہ شکار کی عین سدھ میں آ کر آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ درندوں کے خون کے رسیا کو تو بنڈارے کے جنگلات میں شکار کا مزہ آتا تھا، جہاں ہر طرح کے درندے بکثرت پائے جاتے تھے، لیکن بنڈارے پہنچنے کے لیے ریوا کے جنوب سے گزرنا ہوتا، جہاں چوہانوں کی زمین پھیلی ہوئی تھی۔ راؤ غضنفر یار خان کی طرف سے اس طرف شکار کے لیے ممانعت تھی، کیونکہ وہ بیٹے کو بیڑیوں کے بٹ کی طرف نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ لیکن بگڑی ہوئی جوانی ان پابندیوں کو خاطر میں کہاں لاتی ہے۔ یہ تو صرف وہی لوگ جانتے تھے کہ سکندر اگر تنہا شکار کے لیے گیا ہے تو اس کا رخ بنڈارے کی طرف ہی ہوگا۔ جاننے والوں کے منہ اس وقت تک بند رہتے تھے جب تک راؤ سکندر مسکراتا ہوا واپس نہ آ جاتا تھا۔ سکندر آج بھی چوہانوں کی نظر بچا کر بنڈارے میں گھس گیا۔ یہ جنگل بہت دور تک اس کا جانا پہچانا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کا من پسند شکار کہاں ملے گا۔ چنانچہ وہ چیتل تالاب کے کنارے پہنچ گیا۔ دفتر میں اس کے گھوڑے نے کنوتیاں بدلی، وہ کسی خطرے کا اظہار کر رہا تھا۔ سکندر نے بندوق سنبھال لی اور اس کی شکاری آنکھیں چکنے انداز میں ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ اس چیتل پر پڑی جو تالاب کے کنارے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ سکندر ہوشیار ہو گیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ چیتل کو کسی درندے نے شکار کیا ہے، اور شاید
وہ اسے کھا رہا تھا کہ سکندر کے گھوڑے کی آواز سنائی دی اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ کسی وحشی درندے کو اپنا شکار چھوڑنا پڑے تو وہ کتنا خونخوار ہو جاتا ہے، یہ بات سکندر جانتا تھا۔ اگر کوئی تجربے کار اور ہوش مند شکاری ہوتا تو فوراً وہاں سے رفو چکر ہو جاتا، لیکن جوانی خطرات سے بے نیازی کا نام ہے۔ وہ گھوڑے سے اتر کر چیتل کے قریب پہنچ گیا۔ چیتل کے آس پاس خون کا دریا بہہ رہا تھا اور خون آلود پنجوں کے نشانات ایک سمت دور تک چلے گئے تھے۔ اس نے جھک کر چیتل کو دیکھا۔ چیتل کی ایک ٹانگ چبا لی گئی تھی، اس کی کھوپڑی بھی تقریباً نوچ کر الگ کر دی گئی تھی۔ نرکھڑا بری طرح ادھرا ہوا تھا اور اس میں برائے نام جان باقی تھی۔ وہ کئی منٹ تک بندوق سنبھالے کھڑا رہا اور پھر خون آلود پنجوں کے نشانات دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ یہ دیوانگی ہی تھی، لیکن اس دیوانگی کا نام جوانی ہے۔ نشانات لمبی جاریوں میں گم ہو گئے تھے اور جاریاں تحد نگاہ ساکت تھیں۔ چنانچہ وہ مایوس ہو گیا، لیکن پھر اس نے تالاب سے کچھ فاصلے پر ہی ڈیرا ڈال دیا۔ اسے یقین تھا کہ درندہ شکار پر ضرور آئے گا اور اس وقت اسے شکار کیا جا سکتا ہے۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ وقت گزر چکا تھا اور رفتہ رفتہ شام ہوتی جا رہی تھی۔ گو ابھی اندھیرا دور تھا، لیکن درختوں کے درمیان ویسے ہی سورج کی روشنی کم ہوتی ہے۔ دفتن گھوڑے کے نتنوں سے کھڑ کھڑ کی آواز نکلی۔ شوں بھی وہ خوفزدہ نظر آتا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اسے درندے کی بو آ رہی تھی۔ پھر راؤ سکندر نے اسے دیکھ لیا۔ وہ انتہائی قداور چیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتہائی تیز چمک تھی اور اس کی دم تیزی سے ہل رہی تھی۔ شام میں بھی چکنا پن تھا۔ ممکن ہے اس کے حساس کانوں نے گھوڑے کی کھڑکڑاہٹ سن لی ہو۔ جنگل میں ہیبت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا، پرندے تک خاموش تھے۔ راؤ سکندر نے رائفل سنبھال لی۔ فاصلہ بہت کم تھا اور اسے خطرہ تھا کہ چیتا اسے دیکھ نہ لے۔ وہ بس ایک لمحے میں فائر کرنا ہی چاہتا تھا کہ دفتن پاس کے کسی درخت سے الو کی بھیانک چیخ سنائی دی۔ آواز کچھ ایسی ہولناک تھی کہ راؤ سکندر کے ساتھ چیتا بھی اچھل پڑا، لیکن سکندر کا اچھلنا بہتر نہ ہوا تھا۔ اس کی انگلی ٹرائیگر پر دب گئی۔ فائر کے زبردست دھماکے سے سناٹا چیخ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی چیتے کے منہ سے ہیبت ناک گڑگڑاہٹ بلند ہوئی۔ وہ فضا میں کئی فٹ اونچا اچھلا اور دوسرے لمحے خشک پتوں پر اس کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ راؤ سکندر دیوانگی کے عالم میں اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ چیتے کے وہ دوڑنے اور گڑگڑانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن شاید وہ زخمی ہوا تھا اور زیادہ تیز نہیں دوڑ پا رہا تھا۔ یہ راؤ سکندر کی خوش بختی تھی کہ زخمی چیتا پلٹ نہیں پڑا تھا، بلکہ اپنے عقب میں قدموں کی آواز سن کر وہ کچھ بدحواس بھی ہو گیا تھا۔ اونچی اونچی جھاڑیوں کا یہ سلسلہ اچانک ختم ہو گیا تھا۔ دوسری طرف چھترے درخت اور گھاس کا میدان پھیلا ہوا تھا۔ راؤ سکندر نے چیتے کو دیکھ لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ اور بھی دیکھا تھا۔ وہ بھی ایک قداور جوان تھا اور شاید فائر کی آواز نے اسے چوکنا کر دیا تھا، لیکن وہ سمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا اور بے خبری کے انداز سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس سے صرف چند گز کے فاصلے پر چیتا نمودار ہوا۔ قداور جوان کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ چیتے نے اسے دیکھ کر گڑگڑاتے ہوئے ایک لمبی زکند لگائی۔ اس کا نشانہ قداور جوان ہی تھا، لیکن راؤ سکندر نے اس وقت کمال ہی کیا۔ اس نے فضا میں ہی چیتے کا نشانہ لگایا اور ٹرائیگر دبا دیا۔
गोली ने चीते की पेशानी उड़ा दी थी और वो नीचे गिर कर फौरन मर गया था। कद्दावर जवान को शायद मौत नजर आ गई थी और वो साकत हो गया था, लेकिन फायर की आवाज और फिर मुर्दा चीता देखकर वो चौंका और फिर उसने जालियों में फरिश्ते को देख लिया जो यमदूत नहीं बल्कि मसीहा था। एन इसी वक्त दूसरी तरफ से भी बहुत से लोग चीखते चिल्लाते दौड़ पड़े और इन्हें देखकर राव सिकंदर जालियों में हवा हो गया। उसे खदशा हुआ कि अब उसका राज खुल जाएगा और इसके बाद इसकी गोशमाली होगी या कोई और किस्सा खड़ा हो जाएगा। चुनाचा लंबा फासला तय कर वो घोड़े के पास पहुंचा और फिर घोड़े की रस्सी खोलकर उसे दुरा दिया। वो भंडारे में देखे जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। इधर तो ये हुआ, उधर का दावर जवान इस तजस्सुस का शिकार हो गया कि वो कौन था जिसने इस वक्त उसे नई जिंदगी अता की थी। चीते की लाश सामने पड़ी थी। वो इसे छोड़कर झाड़ियों में घुस गया और फिर दूर तक निकल आया, लेकिन चीते को हलाक करने वाला छलावा हो गया था। इस छलावे की मोहनी सूरत उसकी निगाहों में थी। उसके साथी उसके पीछे पहुंच गए। ये क्या गजब कर रहे हैं महाराज, आपने नर मारा है, मादा भी कहीं आसपास होगी, क्या बकवास कर रहे हो, इसे किसी और ने मारा है। आप इन जालियों से तो निकल चले राजदेव जी, बाकी सब बात में। कद्दावर जवान के साथ कुछ तजुर्बेकार शिकारी भी थे और वो जानते थे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। बहरहाल वो राजदेव को वहां से दूर ले गए थे। तब कहीं उन्होंने सुना था कि चीता कैसे मारा गया। राजदेव महीनों अपनी इस मौसिम को याद करता रहा था। वक्त ने कुछ और सफर तय कर लिया। फिर एक दिन विक्रम दारिया ने हाँफते कांपते राजदेव को बताया, महाराज राव सिकंदर भंडारे में घुसा है और अकेला है। राव सिकंदर? राजदेव का धमकता चेहरा स्याह पड़ गया। उसे बचपन से राव सिकंदर से नफरत का सबक दिया गया था। उसे अपनी जिम्मेदारी याद थी। चुनाचा वो विक्रम दारिया और बेर बदरी के साथ भंडारे दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में खून लहरा रहा था। विक्रम दारिया और बेर बदरी के सपूत हांके का काम किया गया और दोनों ने लंबी घातें लगाकर बड़ी चालाकी से राव सिकंदर को राजदेव के सामने धकेल दिया। दिलेर चौहान को ये पसंद न आया कि दुश्मन को ललकारे बगैर मार दे। हालांकि हैरान और परेशान राव सिकंदर उसके निशाने पर था। तब उसने आवाज दी, राव सिकंदर, मैं राज चौहान हूँ, रुख बदल और अपने दुश्मन को देख ले। राव सिकंदर ने रुख बदल दिया और अचानक ही राजदेव के बदन ने पसीना छोड़ दिया। तनी हुई राइफल हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। ये इसकी खुशकिस्मती थी कि वो खुद भी राव सिकंदर के सामने नुमाया था, वरना गोलियां कब चलती हैं और कहाँ जाती हैं इसका फैसला तो बाद में ही होता है। राव सिकंदर ने भी उसे देख लिया था। बद्री और विक्रम मुंतजर थे कि अब धमाका होगा और एक बड़ा फैसला हो जाएगा, लेकिन उन्होंने दोनों को एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए देखा। तुम राव सिकंदर हो? राजदेव के मुंह से निकला। और तुमने अभी बताया कि तुम राजदेव हो? राव सिकंदर मुस्कुराकर बोला। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, राजदेव ने कहा, मगर तुमने दुश्मनी नहीं निभाई। दुश्मनी नहीं निभाई मगर दोस्ती निभाऊंगा, हाथ मिलाओगे? राजदेव ने हाथ बढ़ाते हुए कहा और दो शेरों के मजबूत पंजे एक दूसरे से मिल गए। मुझे पहचान लिया तुमने? राजदेव बोला।
हाँ मगर जाना आज है। आओ भंडारे में आए हो तो मेरे घर चलो, राजदेव ने कहा। जिस एतमाद से ये पेशकश की गई थी इसी एतमाद से कबूल भी कर ली गई। फिर ये जोड़ी घोड़ों पर सवार बस्ती में दाखिल हुई तो नजरें झुक गई, लेकिन जयदेव चौहान की आंखों में खून उतर आया था। राव गजनफर का बेटा हमारी बस्ती में आया है। ये वही है पिताजी जिसने उस दिन चीते के वार से मुझे बचाया था। मेरी गोली इस पर ना चल सकी, सो इसे आपके हाथों मरवाने ले आया, राजदेव ने कहा। और जयदेव का चेहरा बदल गया। उसकी बड़ी बड़ी खूनी आंखें राव सिकंदर पर जम गईं और वो मुस्महल लहजे में बोला, मेहमान को इज्जत से अंदर ले जाओ। फिर जब फलों के टोकरे, मिठाई और देगर सौगातें लेकर जयदेव अपने बेटे और दुश्मन के बेटे के पास चला तो इसकी धर्म पत्नी ने कहा, दुश्मन की कुछ चार में जा रहे हो, क्या ये अच्छा होगा? हम ही चौहान नहीं, जानकी वो भी मुसलमान है। जयदेव चौहान की आमद की खबर कहाँ छुपे रह सकते थे। राव गजनफर आग बगोला होकर बाहर निकल आया और ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया। समय रीत बदलने पर तुल गया है राव जी। ये दो दुश्मन तो दोस्त बन गए। हमें क्या करना चाहिए? क्या चाहते हो चौहान? ये सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख कर दोस्ती की भीख मांगना चाहता हूँ। इन दोनों के जीवन की भीख मांगना चाहता हूँ। दो है ये भीख मुझे, मैं अपनी तरफ से ये दुश्मनी खत्म करता हूँ। मेरा और मेरे बेटे का सीना तुम्हारी गोलियों के लिए खुला है। राव गजनफर मुसलमान है जयदेव, उसने तुम्हारी बड़ाई मान ली है। तुम बड़े हो। हमारे मजहब में बड़ा वो होता है जो इंसानियत के नाम पर झुक जाए। तुमने हम पर फतह हासिल कर ली है। जीत तुम्हारी हुई, हम हार गए। हम इतना बड़ा काम ना कर सके। तब शुमाल और जुनूब मिल गए और एक नया दौर शुरू हो गया। राजदेव और सिकंदर की जोड़ी बड़ी मशहूर हो गई। दोनों के शौक एक जैसे थे, दोनों के मिजाज एक जैसे थे। चुनाचा जंगलों तक तबाही आ गई। लातदाद खूनी दरिंदे हलाक हो गए थे। राजदेव नवाद रात का दीवाना था और सिकंदर महम जोई का। हिंदुस्तान भर के जंगल छान मारे गए। बड़ी बड़ी नायाब चीजें हासिल की गई। नवाद रात राजदेव की मलकियत होते थे और जानवर की खाले सिकंदर की। आसपास के इलाकों पर भी दावे बोले जाने लगे। फिर जयदेव ने राजदेव की सगाई कर दी और इसे कहा कि अब आवारागर्दी छोड़कर जमीनें संभाले। ये मुश्किल काम था लेकिन करना पड़ा, पिता का हुक्म था। सगाई हुई तो फिर शादी भी करनी पड़ी। इस तजर्बे से रोशनास होकर राजदेव ने सिकंदर से कहा कि वो भी शादी कर ले। दोस्त का कहा रद्द करने का क्या सवाल था। सिकंदर की भी शादी हो गई और हालात किस कदर बदलने लगे। राव गजनफर बीमार हो गया और कुछ ऐसा बीमार हुआ कि इसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। वहां की आबोहवा गजनफर को रास आ गई और उसने रेवा से मुंतकिल होकर दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली। रेवा की जमीनें फरोख्त कर दी गई और दिल्ली में कारोबार का आगाज हो गया। बाप के साथ राव सिकंदर को भी दिल्ली चले जाना पड़ा। अब तो बीवी साथ थी। राजदेव को सिकंदर के बिछड़ जाने का बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलते ही हैं और बदलते हुए हालात को कबूल करना पड़ा। हाँ, जब भी दोस्तों को मौका मिलता मिल बैठते थे और ये मिल बैठना यूं ही ना होता, कोई प्रोग्राम बन ही जाता था और दोनों कहीं दूर निकल जाते और इसके बाद भूल जाते कि उनकी जिंदगी का कोई और मकसद भी है। इन महमात के दौरान बड़ा खतरनाक हालात भी पेश आए। मौत अगर जिंदगी के साथ सफर न करे तो जिंदगी से मोहब्बत का एहसास कभी ना हो।
यही होता था और दोनों को मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने में लुत्फ आता था। राजदेव की खास दिलचस्पी कदीम और नादर अशिया से थी, तो सिकंदर वहशी दरिंदों के शिकार का डसिया था। दोनों एक दूसरे के शौक से दिलचस्पी रखते थे। इन दिनों वो सोबाड़ा गोंडा के जंगलात में निकल आए थे, जिनकी पुरस्कार दास्तानें ऐसी महमात के शौकीनियों के लिए बड़ी दिलकश थी। ये जंगलात चूंकि इंतहाई दुश्वार गुजार थे, आम किस्म के महम चू इस तरफ आते हुए घबराते थे। कुछ इंतहा पसंदों ने इस तरफ का रुख भी किया था, तो इब्तदाई मुश्किलात से घबराकर लौट गए थे और गोंडा के जंगलात की दास्तानें महदूद थी। इन जंगलात का तस्करा राजदेव ने इस वक्त किया था जब राव सिकंदर वक्त निकालकर राजदेव से मिलने रेवा पहुंचा था। तुमने अपने आने की खबर नहीं दी थी सिकंदर? राजदेव ने सिकंदर को देखकर खुशी से बेकाबू होते हुए कहा। बहुत दिन से पर तोल रहा था, जो ही मौका मिला भाग निकला। यूं लगता है जैसे तुम्हारी बात मानकर गलती कर बैठा हूँ। सिकंदर मुस्कुराकर बोला। कौन सी बात? शादी वाली। ओहो, सतूत भाभी तो देवी है, उसके बारे में किसी गलत बात पर यकीन नहीं कर सकता, राजदेव ने कहा। तमाम देवियां बीवी बनकर शोहर के पैरों में बेड़ियां देखने की शौकीन होती हैं। हमारी बेगम भी जहेज में एक जंजीर साथ लाई है, जिसे वो हर कीमत पर हमारे पैरों में डाल देना चाहती है। राव सिकंदर ने गहरी सांस लेकर कहा और राजदेव मुस्कुराने लगा। और तुम इस जंजीर को देखकर परेशान हो गए? नहीं, परेशान तो नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार सतूत ने बहुत दिन तक नाराजगी का इजहार किया था और इसे मनाने के लिए पूरा 1 माह नैनीताल में गुजारना पड़ा। वहाँ गुरु इसका हल मौजूद है, बल्कि मुझे तो हैरत है कि तुमने ये हल क्यों न तलाश कर लिया। कैसा हल? सिकंदर ने पूछा। बाबू जी के पैरों में जवाबी जंजीर डाल दो। वो कैसी होती है? एक बच्चा हंसता मुस्कुराता, औरत के जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बस ये तोहफा उसे दे दो, इसके बाद वो किसी और तोहफे की फरमाइश नहीं करेगी और ना ही हमारे कामों में दखल देगी। मैंने पार्वती से कहा कि कुछ दिन के लिए मेके चली जाए। फौरन तैयार हो गई, हालांकि पहले मुझे एक दिन के लिए छोड़ना पसंद नहीं करती थी। ओह, तो क्या? हाँ गुरु, अपने पास हर मुश्किल का हल मौजूद है, मान लो गुरु। मुबारक हो राजदेव, तुझे तो बहुत खुशी हुई, मगर यार यहाँ मामला उल्टा हो जाने का खतरा है। क्या मतलब? बीवी के पैरों की जंजीर अपने ही गले पड़ जाएगी। खूबसूरत बच्चे मेरी बड़ी कमजोरी है, अगर ऐसा हो गया तो कहीं मैं ही ना जकड़ कर रह जाऊं। गई भैंस पानी में, फिर तो कुछ और सोचना पड़ेगा। वैसे क्या इरादा है? बहुत अच्छा किया, अगर तुम ना आते तो मैं खुद तुम्हें बुला भेजता। ये बताओ, तुमने सोबाड़ा गोंडा के बारे में कुछ सुना है? रिवायात का जंगल, जिसकी पूरी तफसील आज तक नहीं मालूम हो सकी, राव सिकंदर ने कहा। इसकी वजह है राव सिकंदर और राजदेव के कदम जो इस जंगल में नहीं दाखिल हुए। मैंने इस बारे में बहुत सी मालूमात जमा करनी है। क्या? सिकंदर ने पूछा और जवाब में राजदेव ने उसे बहुत सी कहानियां सुना दी। उसने कहा, दरिया गोंडा के साथ की आबादियों में डाके बहुत पड़ते हैं। डाकू कश्तियों के जरिए दरिया में सफर कर आते हैं, किनारे किनारे की बस्तियों में लूट मार करते हैं और फिर कश्तियों में वापस जाकर गोंडा के जंगलात में जा छुपते हैं। पुलिस ने कई बार इधर कोशिश की, घने जंगलों में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। दरियाई रास्ते भी बेहद खतरनाक है। इसके अलावा अंदरूनी इलाकों में बहुत से जंगली कबीले आबाद हैं, जिनके बारे में लातदार कहानियां सुनी गई हैं। वो बैरूनी दुनिया के लोगों को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि पुलिस वहां कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। हमें वहां जाना है। अफसोस ये है कि अब तक वहां क्यों नहीं गए।
पिता जी को कानों कान खबर न होने पाए, वरना थाने में बंद करा देंगे। इसमें तो हम माहिर हैं। भंडारे को अपना घर बना रखा था और किसी को कानों कान खबर न होती थी। राव ने हंस कर कहा। फिर खामोशी से खुसूसी तैयारियां की गई। रेल का तवील सफर तय किया गया। बसों का सफर और बलाखर दोनों रतवंदा पहुंच गए। दरियाए गोंडा रतवंदा के गिर्द हंसली बनकर गुजरता था। रतवंदा इंतहाई पसमानदा होने के बावजूद कुदरती हुस्न से माला माल था। खुशनुमा मनाजिर से रास्ता, सब्ज़ो शदाब आबादी जो ज्यादा से ज्यादा 400 मकानात पर मुश्तमिल थी, आमदनी के ज़राए ना होने के बराबर थे। बस खेती बाड़ी पर ही गुजारा होता था। जंगली फलों की बहुतायत थी और ऐसे ऐसे फल होते थे जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना पाए जाते। हो सकता है इनमें कुछ फल लजीज भी हो, लेकिन रतवंदा वालों के पास उन्हें दूसरे शहरों में बेचने के लिए वसाइल ना थे, इसलिए वो वहीं तक महदूद थे। अलबत्ता वो यहाँ के लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते थे। यहाँ उन्हें सरातू मिला, जो एक 20-22 साल नौजवान था। सुनहरी रंगत का मालिक, इंतहाई तवाना, गो पुख्ता कामत था, लेकिन बदन फुलाद का बना लगता था। उसने टूटे फूटे लहजे में कहा, हम शर्वंट सर, हमारा फादर अंग्रेज का शर्वंट। आप बोले हम आपका शर्वंट। हमारे साथ जंगल में चलोगे? अवश्य चलेगा। हम शिकारी सर, डिशुम डिशुम। सिर्फ शिकारी हो या कुछ और काम भी जानते हो? हम कुक सर, सब काम करेगा। तो फिर तुम हमारे साथ चलेगा? शर्मीले जवान ने मुआवजे की कोई बात नहीं की थी, लेकिन उसके अहले खाना को चंद जोड़े कपड़े और थोड़ी सी करेंसी दी गई तो वो शादी मर्द की सी कफियत का शिकार हो गए। उन्हें यकीन नहीं आता था कि ये सब कुछ इनके लिए है। सरातू खामोशी से ये सब कुछ देखता रहा था। वैसे भी कुदरती हसीन बस्ती में रहने वाले कुदरती हुस्न से माला माल थे, लेकिन दुनियावी तौर पर उनके पास कुछ नहीं था। लिबास की शक्ल में उनके बदन पर दर्जियां नजर आती थी। नस्वानियत की दौलत से माला माल नौजवान लड़कियां अमूमन दरख्तों की छालों और चौड़े पत्तों के लिबास में मलबूस नजर आती थी, लेकिन वो ज़ेवरे हया से आरास्ता थी और इनमें किसी की आंख में बेबाकी नजर न आती थी। वो शर्मीली और नजरें झुकाकर चलने की आदी थी कि हवस की आंख खुद ही शर्मिंदा हो जाए। चुनाचे सरातू के साथ 100 बार गोंडा के जंगलों का सफर शुरू हो गया और इसी सफर का आगाज ही इंतहाई दिलनशी था। सुबह सूरज निकले उनके कदम इन जंगलात में दाखिल हो गए थे और जो ही उन्होंने जंगल में कदम रखा था, बारिश शुरू हो गई थी। सफर शुरू करने से कबल सरातू को एक जोड़ा कपड़े दिए गए थे, जो मोटे कपड़े की एक पतलून और शर्ट पर मुश्तमिल था। वो दोनों कपड़े सरातू के बदन पर ढीले और लंबे थे, लेकिन सरातू तो इन्हें पहनकर सहरज़दा हो गया था। उसने पतलून के पांचे उलट कर एक सतरी से कस कर बांध लिए थे। कमीज भी चूंकि ढीली थी, इसीलिए एक सतरी कमर पर बांधकर उसे भी फिट कर लिया गया था। जूते और हैट रतवंदा मेड से और सरातू इस हुलिया में बहुत मजाक का केस लग रहा था, लेकिन उसके अंदाज से ऐसा लगता था जैसे वो इस वक्त खुद को इस अंग्रेज से कम ना समझ रहा हो, जिसके पास उसका बाप नौकर था। राजदेव ने कहा था, काश हम अपने साथ बहुत से पुराने कपड़े ले आते, इन लोगों को किस कदर खुशी होती। क्या मालूम था, राव सिकंदर ने कहा। जंगल थोड़ी ही दूर चलकर घने हो गए थे, इसलिए यहाँ बारिश की शिद्दत का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो किसी ऐसी जगह पहुंचते जहाँ दरख्त छदरे होते तो यूं लगता जैसे आसमान के सोते खुल गए हो। पानी दौरों की शक्ल में गिरता नजर आता। ये बारिश परेशान कौन हो सकती है, राजदेव ने कहा। क्यों, इलाके अजनबी हैं, कौन जाने आगे क्या हो। राजदेव बोला, आगे क्या है ये देखने के लिए तो इन इलाकों में दाखिल हुए हैं।
ورنہ ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ راؤ سکندر نے بےخوفی سے کہا اور راشتے خاموش ہو گیا۔ گہرے سیاہ بادلوں کی وجہ سے دن کی روشنی بھی رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن یہ اندھیرا اتنا نہ تھا کہ بنا ہی متاثر ہوتے۔ وہ اس دن کے سفر میں دور تک نکل جانا چاہتے تھے۔ سامان ان کے شانوں پر لدا ہوا تھا اور وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ حالانکہ سراتو نے ان کا تمام سامان اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے اسے روک دیا اور سامان کے 3 بیگ بنائے تھے۔ یہ بیگ بے حد وزنی تھے، لیکن کچھ دور چل کر انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ سراتو تو اس معاملے میں ان سے کئی زیادہ مضبوط ہے۔ جنگل کا حسن ان کے سامنے عیاں تھا۔ بارش کی وجہ سے جانوروں میں افراتفری پھیل گئی تھی اور وہ ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ راستے میں راؤ نے کہا، کوئی فرق محسوس کر رہے ہو دیو؟ ہاں، نمایاں۔ اس کی ابتدا ہی شاندار ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کے مناظر زیادہ دلچسپ ہوں گے۔ یاد ہے ایک بار ہم ہمالیہ کی تنہائیوں کے علاقے بندراماسی گئے تھے۔ بندراماسی کے جنگلات کچھ ان جنگلات سے ملتے جلتے تھے۔ کسی حد تک وہ اسدوں کا جنگل تھا۔ وہ عجیب بھیڑ میں آج تک نہیں بھول سکا، جس کے آخری سرے سے ایک پھن برآمد ہوا تھا۔ ہم اس ڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک نرم بستر سمجھ کر۔ سکندر نے کہکا لگایا، رات کا وقت تھا، مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ میں نے سوچا کہ خاص قسم کی جنگلی گھاس ہے۔ راؤ بھی ہنستا ہوا بولا۔ سراتو نے سیٹی بجانا شروع کر دی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں نے بھی اس کے سروں سے سر ملانا شروع کر دیا۔ پہلی آواز پر سراتو کی سیٹی رک گئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ کچھ سست ہو گیا تھا۔ آسمان سے گٹر ٹوپ اندھیرے اترتے رہے اور جب گھڑیوں نے شام کے 7 بجائے تو وہ رک گئے، گویا قیام کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ درختوں کے پتوں سے بارش کے قطرے چھن رہے تھے، اس لیے آگ جلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ تھرماس میں چائے موجود تھی، جو بالکل تازہ جیسی تھی۔ عمدہ قسم کے بریڈ رول چائے کے ساتھ لطف دینے لگے۔ خوراک بھی کئی مرحلوں میں تقسیم کر لی گئی تھی۔ ابتدائی سفر میں ایسی چیزیں جو گھریلو طور پر تیار کی گئی تھی اور کئی دن تک کارآمد رہ سکتی تھی۔ اس کے بعد خشک اشیاء کا دور آتا تھا اور پھر خشک کیے ہوئے پھل۔ البتہ اس دوران شکار کے گوشت کو فوقیت دی جاتی تھی اور ساتھ لائی خوراک محفوظ رکھی جاتی تھی۔ ابتدا میں راج دیو نے گوشت سے پرہیز کیا تھا، لیکن یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایک بار اس نے انتہائی بھوک کے عالم میں آنکھیں بند کر کر بھنا ہوا گوشت کھایا تھا اور تھوڑا سا کھانے کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ تیری ایسی کی تیسی سکندر، تو نے پہلے مجھے یہ کیوں نہ کھلایا؟ یہ تو بہت عمدہ ہے۔ تمہارے دھرم میں یہ نہیں کھاتے، اس لیے میں نے مجبور نہیں کیا، مگر یار یہ تو بہت مزیدار ہے۔ تو پھر شروع کرو۔ شروع کر دیا، اب تو یہی چلے گا۔ پیٹ کا دوزخ بڑا تو آرام کی سوچی۔ راج دیو نے سراتو سے کہا، سراتو تم رات کو کس وقت تک جاگ سکتے ہو؟ سارا نائٹ جاگے گا سر، آپ لوگ آرام سے سو جاؤ۔ اور کل صبح کیا ہوگا؟ آگے مارچ کرے گا۔ سو گے نہیں؟ خواہش ہو جاؤں گا، آج آپ لوگ سو جاؤ۔ ہاں، تاکہ تمہارا کام آج ہی ہو جائے اور تمہیں زیادہ دور سے اپنی بستی واپس نہ جانا پڑے۔ راج دیو دانستہ بڑبڑایا، لیکن سکندر نے اس کے الفاظ سن لیے۔ کیا مطلب؟ وہ بھی آہستہ سے بولا۔ بھائی، اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا کہ مسٹر سراتو ہمیں اطمینان سے سلا دیں۔ جب ہماری نیند گہری ہو جائے تو خود اطمینان سے ہمارا سامان لے کر رفو چکر ہو جائے۔ ابھی تو ان پر اعتبار کرنے میں بھی وقت لگے گا۔ وہ ایسا لگتا تو نہیں ہے، تاہم تمہارا کہنا بھی درست ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ وہی جو آج تک کرتے رہے ہیں، سوتا جاگتا رہا جائے۔ آج تو بارش نے زیادہ دور نہ جانے دیا، کل سفر زیادہ کریں گے اور پھر کوئی پسندیدہ پناہ گاہ نظر آتے ہی قیام کریں گے۔
پھر یوں کرتے ہیں کہ ابتدائی چند گھنٹے آرام کر لیں اور پھر دوسرے پہر میں جاگ جائیں گے اور مسٹر سراتو کو سلا دیں گے۔ ویسے بھی یہ بارش پورے طور پر سونے تو نہ دے گی۔ سراتو کو بندوق دے دی گئی اور وہ مستعد ہو گیا۔ دونوں آرام کرنے لگے۔ بارش کے جلترنگ کے ساتھ مختلف آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دن میں بھی کبھی کبھی شیروں کی دار بھی سنائی دے جاتی تھی، لیکن یہ آوازیں نہ تو ان کے لیے خوف کا باعث تھی نہ خطرناک۔ وہ ان آوازوں سے آشنا تھے اور جانتے تھے کہ کون سی آواز کب خطرناک ہوتی ہے۔ البتہ بارش پریشان کن تھی اور کافی تیز ہو گئی تھی۔ گو کہ ان کے پاس بارش سے بچنے کا بندوبست بھی تھا، لیکن پھر بھی اس عالم میں نیند تو نہیں آ سکتی تھی۔ وقفے وقفے سے دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ سراتو تو پتھر کے بت کی مانند بندوق پر پلاسٹک ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بدن میں جنبش تک نہ تھی۔ کئی بار تو انہیں شبہ ہوا کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہے۔ ایسے اوقات میں اسے آواز دی گئی تو وہ چاقو چبند لہجے میں بولا، میں جاگتا شر، آپ آرام سے سو جاؤ۔ اس کے آرام سے سو جانے کے مشورے پر انہیں ہنسی آ گئی تھی۔ رات اسی عالم میں گزرتی رہی۔ دوسرے پہر کے بعد تو بارش کی ایسی جھڑی لگی کہ صبح تک اس کا زور نہ ٹوٹا، لیکن صبح روشنی کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو بارش رک گئی۔ وہ لوگ معمولات سے فراغت پانے کے بعد آگے بڑھنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ گو بارش کی وجہ سے جنگل خطرناک ہو گیا تھا، لیکن انہیں خطرات سے کھیلنے کے لیے تو وہ اپنی سکونت چھوڑ کر وحشتناک جنگلوں میں آگے تھے۔ بارش سے بڑھ جانے والے خطرات نے کچھ اور لطف دیا تھا، اور ایک مہم جو اس لطف کو سمجھ سکتا تھا۔ جنگل جل تھل ہو رہے تھے اور جنگلی جانور بجلی بلی بنے ہوئے تھے۔ 2 دن کے سفر میں انہیں کئی خطرناک جانور نظر آئے جو پریشان حال ان کے سامنے سے گزر گئے تھے۔ سراتو تو مست فطرت کا مالک تھا۔ وہ انہیں کی مانند اس سفر سے دلچسپی لے رہا تھا۔ بارش رک گئی تھی اور چند لمحات کے لیے سورج بھی نظر آیا تھا، لیکن صرف چند لمحات کے لیے۔ اس کے بعد پھر درختوں کی چوٹیاں سیاہ ہونے لگی تھی۔ بارش ابھی ہوگی، راؤ نے کہا، اور یہ جملے ابھی پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش کے قطرے نمودار ہو گئے اور ایک بار پھر یہ قطرے موسلادھار شکل اختیار کر گئے۔ لیکن سفر میں بارش کے علاوہ اور کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اسے جاری رکھا۔ دونوں نے جوڑی برساتیاں اوڑھ لی تھی۔ دونوں نے ان کے شانوں پر پڑے تھیلوں کو بھی ڈھک لیا تھا۔ البتہ تیسری برساتی موجود نہ تھی۔ اس کی کسر ایک اور واٹر پروف کپڑوں سے پوری کر دی گئی تھی اور سراتو نے اسے اپنے سر کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ جنگل میں بارش کے شور کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ راستے میں سراتو سے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ جنگلوں کا یہ سفر کتنا طویل ہے؟ طویل، خطرناک، ڈینجر ڈینجر، سراتو نے جواب دیا۔ وہ لفظ طویل نہیں سمجھ سکا تھا۔ تو نے انگریزی کہاں سے سیکھ لی بھائی؟ او شاید مارا فادر انگریز کا سرونٹ، ہم تمہارا سرونٹ۔ یس سر، یس۔ یہ آدمی سرونٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ راج دیو گہری سانس لے کر بولا، نو سر، آئی ایم کک۔ آپ شکار کرے گا، ہم کک کرے گا، سراتو نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بارش رکے گی تو شکار کرے گا بھائی۔ ویسے اگر تو انگریزی نہ بولے تو تیری مہربانی ہوگی، سکندر نے ہنستے ہوئے کہا، اور سراتو سامنے دیکھنے لگا۔ اگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ گھڑیوں کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آسمان سے گویا پرنالے چل رہے تھے۔ البتہ حیرت ناک بات یہ تھی کہ جنگل میں پانی نہیں جمع ہوا تھا، بلکہ تیز دھاریں درختوں کے درمیان پل کھاتی عقبی سمت نکل رہی تھی۔ دن کا وقت تھا، لیکن بجلی کے کوندے صاف محسوس ہو رہے تھے۔ بادل بھی خوب گرج رہے تھے۔ وہ سب سکون سے آگے بڑھتے رہے۔ نہ جانے کتنا سفر اسی طرح طے ہو گیا۔ پھر درختوں کی حیت تبدیل ہونے لگی۔ اب وہ اتنے گھنے نہیں رہے تھے۔ درخت کے نیچے کہیں کہیں پتھریلی زمین نظر آنے لگی تھی۔ بارش کا شور بدستور تھا،
لیکن اچانک ان کے کانوں نے ایک اور شور سنا اور ایک لمحے کے لیے ان کے قدم ٹھٹک گئے۔ یہ بارش کا شور نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا خوفناک شور تھا جس میں جانوروں کے چلانے کی آوازیں بھی شامل تھیں، ہاتھی کی چنگار کے ساتھ بینچوں کے ڈکانے کی آوازیں۔ پھر اچانک ایک دل دہلا دینے والا تڑاکا ہوا اور فضا میں ایک مسلسل گرج سنائی دینے لگی۔ اس گرج میں درختوں کے ٹوٹنے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ یہ آوازیں کافی دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی لیکن رفتہ رفتہ آگے بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب انہیں سنبھلنا پڑا تھا۔ سکندر، یہ پانی کا شور ہے، راج دیو نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کوئی طوفانی ریلا؟ راج دیو نے اتنا ہی کہا تھا کہ یکدم ان سے کچھ فاصلے پر بائیں سمت انہیں اونچے درختوں کی چوٹیاں سرنگوں ہوتی دکھائی دی۔ ان کے موٹے تنے ٹرک ٹرک کر کے ٹوٹ رہے تھے اور میلے ملگجے دھندلکے میں پانی کی طوفانی دیوار برق رفتاری سے اپنی زد میں آنے والی ہر شے کو سمیٹتی ہوئی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسی وقت سراتو کی دہشت زدہ آواز ابھری، آرباناشو آرباناشو، لکشو لکشو، آرباناشو۔ اس کے ساتھ ہی سراتو ان دونوں کی برساتیاں کھینچتا ہوا ایک سمت دوڑ پڑا، لیکن ان کی رفتار پانی کی رفتار سے تیز نہ تھی۔ پانی کی مہیب دیوار ہولناک گرج کے ساتھ قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی اور اب سراتو کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ موت نے اچانک انہیں تاک لیا ہے اور موت برق رفتاری سے ان کی طرف لپک رہی ہے۔ اس حالت میں فطری طور پر انہیں پانی کے مخالف دوڑنا تھا، لیکن یہ کوئی حل نہیں تھا کیونکہ پانی چند ہی لمحات میں ان تک پہنچنے والا تھا اور پانی کا یہ طاقتور ریلا جس نے بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اپنے بہاؤ پر لے لیا تھا، انہیں کیا خاطر میں لاتا۔ وہ جان توڑ کر دوڑ رہے تھے۔ سراتو کی رفتار ان سے بھی تیز تھی اور شاید اس کے ذہن میں کچھ تھا کیونکہ اچانک اس نے سدھ میں دوڑتے دوڑتے رخ تبدیل کیا تھا اور رک کر چیخا تھا، بلا کشائی ہو لکشو لکشو۔ اس کے ناقابل فہم الفاظ پہلے بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے تھے، لیکن اندازے سے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت بھی وہ بے اختیار اس کی تقلید میں رخ بدلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بلا شبہ اس وقت سراتو نے اپنا فرض پورا کر دیا، ورنہ وہ درخت ان کی نگاہ میں نہیں آیا تھا جس کا تنا تقریباً 9 فٹ کے دائرے میں تھا اور جس کی لاتعداد شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ شاخیں بھی عام درختوں کے موٹے تنوں سے کہیں زیادہ موٹی تھیں۔ سراتو دوڑ کر کسی بندر ہی کی مانند درخت کے تنے پر چڑھ گیا۔ راج دیو نے رک کر سکندر کا ہاتھ پکڑا اور اسے تنے پر چڑھا کر خود بھی اوپر چڑھنے لگا۔ پھر وہ ان کے شاخوں کے پھیلاؤ میں پھیل گئے۔ پانی کی بلندی کا ابھی اندازہ نہیں ہوا تھا، اسی لیے ضروری تھا کہ زیادہ بلندی پر پہنچ جایا جائے۔ درخت پر پہنچنے کے بعد البتہ وہ ایک دوسرے کا خیال نہ کر سکے۔ طوفان برق رفتاری کے ساتھ ہر شے کو ڈھکتا ہوا اس درخت پر لپکا اور اس قوت سے اسے ٹکرایا کہ پورا درخت ہل گیا۔ اس کا سارا تنا پانی سے ڈھک گیا اور پھر شاخیں بھی پانی میں ڈوبنے لگی۔ ریلا آگے بڑھ گیا تھا۔ خوفناک گرج سماعت کی برداشت سے کئی زیادہ تھی۔ ان کے ذہن گم ہو گئے تھے اور کچھ دیر کے لیے وہ ایک دوسرے سے قطعاً بے خبر ہو گئے تھے۔ البتہ اب ریلا آگے بڑھ گیا تو کیفیت بہتر ہوئی۔ پانی اب بھی درخت کو ٹکرے مارتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے جھلوں میں نہ جانے کیا کیا تھا۔ درختوں کے ٹوٹے ہوئے تنے، شاخیں، ان شاخوں سے لپٹے ہوئے سانپ، ننے ننے کمزور جانور جو پانی کی ضرب سے ہی مر گئے تھے، دیو، ہیکل، درندے اور نہ جانے کیا کیا۔ آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا، تاہم راؤ سکندر نے راج دیو کو تلاش کیا۔ وہ قریب کی دوسری چوڑی شاخ پر تھا اور پتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سراتو کہاں ہے؟ سکندر حلق مار کر چیخا۔ ہم اوپر ہے شر۔ سکندر کو اپنے عقب سے آواز سنائی دی۔ اس کی گردن گھوم گئی۔ سراتو ایک چوڑی شاخ پر اگے ہوئے 2 شاخیں کو پکڑے پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا تھا اور سکندر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ راج دیو نے صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر پھدکتا ہوا احتیاط کے ساتھ اس شاخ کی طرف بڑھنے لگا جس پر سکندر بیٹھا ہوا تھا۔ خوردنی سامان کے تھیلے کی وجہ سے اسے دقت ہو رہی تھی، لیکن وہ سنبھلتا ہوا بالآخر سکندر کے پاس پہنچ گیا۔
پانی اب بھی چاک اڑاتا ہوا درخت سے ٹکراتا گزر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بہنے والی بہت سی چیزوں کو اس مضبوط درخت کے سہارے رکنے کا موقع مل گیا تھا۔ چنانچہ تنے کے گرد لکڑیوں کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے اور سراتو کو دوسری شاخ پر تھا، لیکن ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ لیکن سب کی زبانیں گنگ تھی۔ وہ کچھ ایسے اعصابی دباؤ کا شکار ہو گئے تھے کہ زبانیں ہلانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ان کی وحشت سے پھٹی ہوئی آنکھیں پانی کی حشر سامانیاں دیکھ رہی تھی۔ پانی کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا ایک تیندوا پوری قوت سے درخت کے تنے سے ٹکرایا اور اس کے نوکیلے خونخوار پنجوں نے درخت کے تنے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن پانی کی ایک لہر اسے طوفانی رفتار سے بہاتی ہوئی آگے لے گئی۔ لمبے لمبے ناگ درختوں کے تنے سے ٹکراتے اس کی جانب لپکتے، لیکن پانی کی قوت کے آگے بے بس ہو جاتے۔ وہ گہری گہری سانس لے کر اپنے اعصاب کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ رفتہ رفتہ پانی کا زور ٹوٹنے لگا۔ درخت کا تنا بدستور پانی سے ڈھکا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پانی اس تنے سے نیچے نہیں جائے گا۔ البتہ اس کا زور ٹوٹنے سے اب یہ آس بند رہی تھی کہ اس کی بلندی اس سے زیادہ تو نہ ہونے پائے گی۔ تناور درخت نے ان کی زندگی بچانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا اور سراتو کی نگاہوں نے بہت خوب کام کیا تھا۔ نہ جانے یہ درخت اس نے کب اور کیسے دیکھ لیا، یا پھر اس بات کے امکانات بھی تھے کہ بس بے تحاشا دوڑتے ہوئے اسے یہ درخت نظر آ گیا تھا اور بروقت ہی اس کی جانب دوڑنے کی سوچ رہی تھی۔ ریڈے کی توڑ پھوڑ کی آواز اب کافی دور سنائی دے رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس طرف سکون ہوتا جا رہا تھا، لیکن پانی کے بہاؤ میں اب بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک یہ ریلا اپنے سارے حجم کے ساتھ پھیلنے جاتا پانی ساکت نہ ہو سکے گا، سوچنے سمجھنے کی قوتیں بس سلپ ہو ہی گئی تھی۔ چنانچہ ابھی اس طرف ذہن نہیں گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا۔ پھر جب پانی کے بہنے کی رفتار نہ ہونے کے برابر رہ گئی تو سماعت واپس آنے لگی، تو ذہن میں اب بھی شدید سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ لیکن غیر معمولی اعصاب کے مالک دونوں دوست خود کو سنبھالنے میں مصروف تھے۔ راجدیو نے راؤ سکندر کے بازو پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لے کر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کہو راؤ، یہ منظر کیسا لگا؟ جواب میں راؤ کا ہلکا سا کہکا ابھرا اور اس نے کہا، ہماری زندگی کا سب سے بیش قیمت اور ہولناک منظر تھا یہ۔ اگر یہ درخت ہمیں نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ پانی کی گوڑی پر سواری کا من لطف آتا اور پھر کسی درخت سے ٹکرا کر چند سرخ لکیروں کے ساتھ فنا ہو جاتے۔ راؤ سکندر نے بے خوفی سے جواب دیا اور راجدیو گردن ہلانے لگا۔ پانی کا بہاؤ اب تقریباً ختم ہو گیا تھا، بس ہلکی ہلکی آوازیں ابھر رہی تھی اور وہ لوگ درختوں کی شاخوں پر خود کو سنبھالے بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے سراتوں کی آواز ابھری، شاید کچھ کھانے کو مانگتا، ابھی چائے گرم ہے۔ خدا کی پناہ، یہ شخص پاگل پن میں ہم سے کسی طور پر کم نہیں، ویسے اس کی تشخیص بہت عمدہ ہے۔ اس وقت گرم چائے دنیا کی سب سے بڑی نعمت محسوس ہوگی، نکالی جائے۔ ضرور، راؤ سکندر نے کہا اور وہ اپنے سامان کے تھیلے ٹٹولنے لگا۔ تھرماس میں بس اتنی سی چائے موجود تھی کہ وہ آخری بار پی لیں، اس کے بعد تو چائے کا تصور فی الحال ممکن نہیں تھا، کیونکہ نیچے پانی کی زمین تھی اور درخت پر آگ جلانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ سراتو کو بھی اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے تھیلے سے چائے کا تھرماس نکال لے۔ انسانی جسم کی ضرورت کس قدر عجیب ہوتی ہے۔ یہاں ایک طوفان برپا تھا اور وہ لوگ چائے کے گرم گرم گھونٹ اپنے معدے میں اتار رہے تھے۔ چائے کے چند گھونٹ لینے کے بعد راجدیو نے اوپر منہ کر کر پوچھا، جنگل کی بے وقوف، یہ پانی کہاں سے آیا اور تو ایک بتوکی زبان میں کیا چیخا تھا؟ جواب میں سراتو کے دانت نکل پڑے اور اس نے کہا، شاید میں بولا تھا پانی آ رہا ہے، بھاگو بھاگو، ایسا لگتا ہے کہ دریائے گونڈا کے کنارے ٹوٹ گئے ہیں، یہ پانی ادھر سے آیا ہے۔ کیا گونڈا اس طرف سے گزرتا ہے؟ یش سر، یش، سراتو نے جواب دیا اور راجدیو گہری گہری سانسیں لینے لگا، پھر بولا، مگر اب کیا ہوگا؟ میں بولتا شاید کہ پانی اتر جائے گا، ہم آگے جائے گا۔ چیز یہ بھی عمدہ ہے، خوب تلاش کی ہم لوگوں نے، راؤ سکندر نے چائے کا ایک اور گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی پانی کی حشر سامانیاں دیکھ رہے تھے۔
बहने वाली चीजें अब भी सुस्त रोई से आगे बह रही थी। चाय पीने के बाद उन्हें कुछ एहसाबी सुकून नसीब हुआ तो उन्होंने आराम के लिए बेहतर जगह की तलाश में निगाहें दौड़ाई। लेकिन यही शाख सबसे गनीमत थी क्योंकि चौड़ी थी और इसमें जगह जगह दो शाखें उगे हुए थे। इन दो शाखों की वजह से नीचे गिरने का खतरा भी नहीं था। वैसे नीचे गिरना भी इस वक्त मौत ही के मुतरादिफ था, क्योंकि पानी में झाड़ियों में लिपटे हुए लातदार हशरातुल अर्ज़ नजर आ रहे थे, जो बज़ाहिर तो मुर्दा महसूस होते थे, लेकिन कौन जाने इनमें से कौन जिंदा है। कई सांपों को उन्होंने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा था, लेकिन ये इस वक्त की बात है जब पानी का बहाव तेज था। इस बात को बहरहाल जहन में रखना था कि कहीं कोई सांप ऊपर ना आ जाए जो इनके लिए बाइस जरूर हो। और ये गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने राइफल संभाल ली थी। बारिश अब भी हो रही थी लेकिन बहुत हल्की, और राइफल को उन्होंने बरसातियों की आड़ में ही रखा था कि कारतूस सर्द ना हो जाए। बहरहाल बड़ी खौफनाक कैफियत थी। शायद इस कैफियत को मरते दम तक फरामोश नहीं कर सकते थे। अब तक उन्होंने लातदार जंगलों में शिकार खेले थे, बहुत से हौलनाक मनाज़र से गुजरना पड़ा था और जिंदगी बचाने के लिए शदीद जदोजहद करना पड़ी थी। लेकिन इससे ज्यादा हौलनाक मंजर उनकी जिंदगी में और कोई नहीं था। वो जानवरों की तरह दरख्त की शाखों से चिमटे हुए थे और नीचे तहादे निगाह पानी बह रहा था। दरख्त के तने पर जिस हद तक वो ऊपर चढ़े थे, इससे ये अंदाजा हो जाता था कि पानी की गहराई कितनी है, और ये गहराई बेहद खौफनाक थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। बारिश एक बार फिर रुक गई, लेकिन आसमान पर बादलों का बसेरा था। कभी कभी इनकी गुड़गुड़ाहट सुनाई दे जाती, जिसका मतलब यह था कि बारिश फिर होगी। साधु के कहने के मुताबिक अगर दरियाए गोंडा के किनारे बह निकले थे तो इनके बहने का अंदाज जैसा तूफानी था, इसका जायजा तो ये लोग ले ही चुके थे। मजीद बारिश ने अगर एक बार फिर दरिया को तूफानी शक्ल इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया तो इस बात की इम्कानात भी थे कि ये तनावत वक्त अपनी जगह कायम न रह सकेगा। यकीनन पानी का कोई रेला इसे अपनी रफ्तार से उखाड़ भी देगा। हालांकि आम हालात में इस वक्त को एक मजबूत इमारत की हैसियत दी जा सकती थी, बाकी शायद इससे भी ज्यादा ताकतवर। लेकिन बादल गिराते रहे और सिर्फ खूबसूरत करते रहे। इसके बाद बारिश नहीं हुई। अलबत्ता रात तेजी से झुकती चली आ रही थी। सूरज तो शायद अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वैसे इसे भी महफूज शाख मिल गई थी। भूख मैदे में गड़बड़ पैदा करने लगी और दोनों महमजों ने भूख दूर करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। पानी अभी तक दरख्त के तने से नीचे नहीं उतरा था और अंदाजा हो रहा था कि अभी इसका जोर नहीं टूटा है। खौफनाक सैलाब अपना सफर तय कर रहा था। बहरहाल अब उन्होंने खुद को संभाल लिया था। चुनाचा खाने की तैयारियां की गई और मैदे को थोड़ी बहुत तकवीयत पहुंचाई गई कि जिस्मानी कुफ्ते वो हाल रहे। इसके बाद मुकम्मल खामोशी छाई रही। वो बात करने में आड़ महसूस कर रहे थे। रात की तारीकियां पुरहोल जंगल पर मुसल्लत हो गई थी। इस वक्त इसे जंगल कहना भी मजा का खेज था। बस यूं लगता था जैसे समंदर में दरख्त उग गए हो या वो किसी वसी और झील में लटके हुए हो। गो वो दोनों मजबूत अस्ताब के मालिक थे, लेकिन इंसान थे और इन वाकयात से मुतासर थे। चुनाचे इनके ज़हन पर थकन तारी थी और ज्यादा बातें करने को जी नहीं जा रहा था। यही जहनी थकन गुनूदगी में डाल गई और गुनूदगी नींद में तब्दील हो गई। चोरी शाकर पर आलम नींद में वो कैसे कायम रहे, ये सवाल ना काबिल जवाब है। ये काम किसी और का है और जिसका काम इसी को साझे। इसका एक मुजाहरा अभी सामने आ गया। सूरज चमक उठा था और हर शय रोशन हो गई थी कि अचानक इस रातों की चीखों ने खामोश माहौल में हलचल मचा दी और वो निहायत भयानक आवाज में चीखा था और इसकी मुसलसल चीखों से ही वो जाग उठे थे और बेख्याली में दोनों ही ने घबरा कर उठने की कोशिश की और एक लम्हे में खुद को संभाल लिया, वरना पानी में गिर पड़ते। अलबत्ता इस झटके से संभल कर उन्होंने सातों की होलनाक चीखों की समत का ताकुब किया तो एक अजीब मंजर देखा। सातों उसी ऊपर वाली शाख पर लंबा लंबा दराज था और तकरीबन 2.5 इंच मोटा, न जाने कितना लंबा पीले रंग का सांप उसके बदन से लिपटा हुआ था। सांप के पीले बदन पर गहरे कत्थई रंग के गोल धब्बे पड़े हुए थे। इसका मोटा बदन शाख और सरातू के बदन से लिपटा हुआ था। सरातू की वहशतनाक चीखें उभरती रहीं।
राजदेव ने संभल कर राइफल उठा ली, लेकिन राव सिकंदर ने उसके शानों पर हाथ रख दिया और अजीब सी नजरों से सरातू को देख रहा था। सरातू के हाथ बेबसी से जंबिश खा रहे थे और इसका गला बैठा जा रहा था। सांप के खौफ से इस पर नीम बेहोशी से ताड़ी हो गई थी, जबकि सांप आहिस्ता आहिस्ता अपने बल खोल रहा था। राजदेव और राव सिकंदर साकत निगाहों से सांप की ये कार्रवाई देख रहे थे। सांप ने अपने बल खोल दिया और सरातू का बदन नीचे लटकने लगा। तभी एकदम उसे चीख कर शाखों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और सांप ने अपना बचिया जिस्म भी उसके बदन से खोल दिया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और एक और शाख पर रेंगता हुआ बुलंदी की जानिब चला गया। राजदेव ने एक हैरत बड़ी गहरी सांस ली थी और फिर वो दोनों ही सरातू को जोर जोर से आवाजें देने लगे। सरातू तो अब भी चीख रहा था। अगर वो शाख को मजबूती से ना पकड़ लेता तो यकीनन नीचे पानी में गिर पड़ता। इस मौके पर राव सिकंदर ने अपनी जगह से जंबिश की और चोरी शाख से दूसरी शाख पर और फिर वहां से इस शाख पर पहुंच गया जिस पर सरातू मौजूद था। इसने सरातू के लिबास को मजबूती से अपने हाथ में जकड़ा और फिर सरातू के रुखसार पर जोर जोर से थप्पड़ रसीद करने लगा। होश में आओ सरातू, होश में आओ वरना नीचे पानी में गिर पड़ोगे। सरातू ने दहशत भरी आंखों से राव सिकंदर को देखा और फिर घुघराए हुए लहजे में चीखा, सांप सांप, सांप के बच्चे, अपने आप को संभालो वरना नीचे पानी में गिर पड़ोगे, सांप चला गया है। राव सिकंदर ने कहा। सरातू की आवाज रुक गई। उसने इर्द गिर्द के माहौल को देखा और फिर जल्दी से अपने बदन को शाख पर साथ लिया। आओ नीचे उतर आओ। बड़े मजे से शाख पर लेटकर सो गए थे। इस सांप का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें अपने बदन का तहफ्फुज दिया, वरना नींद की हालत में तुम नीचे पहुंच जाते। बमुश्किल तमाम सरातू राव सिकंदर के साथ नीचे उतर के इस शाख पर पहुंचा था जिस पर राजदेव मौजूद था। सांप की यह कार्रवाई नाकाबिले यकीन थी। बिलाशुबह इसकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता था। इसने अपने बदन को सरातू के जिस्म के गिर्द लपेट कर सिर्फ और सिर्फ इसे नीचे गिरने से बचाया था और इसके जाग जाने के बाद अपना फर्ज पूरा करके ऊपर चला गया था। ये तीनों इस वाकये से इस कदर मुतासर थे कि देर तक इस मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं कर सके और खामोश बैठे एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। सरातू तो बहुत सहमा हुआ था। फिर राजदेव ने ठंडी सांस भरकर कहा, ये बातें अगर समझ में आ जाए तो कानून फितरत ही क्यों ना समझ में आ जाए। राव सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पेट की जानिब तवज्जो दी गई। पानी धोत के तने के इस निशान से जो इसका आखिरी निशान था तकरीबन 6 इंच नीचे चला गया था और अंदाजा ये होता था कि अब इसके उतरने का वक्त शुरू हो चुका है। दिन भी चमक रहा था जिसकी बिना पर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि बारिश फिलहाल नहीं होगी। दरख्तों के पत्तों से शफाफ नीला आसमान झलक रहा था। उन्होंने इस मेहरबान दरख्त की शाखों पर निगाहें दौड़ाई और फिर एक और हौलनाक कैफियत से दो चार हो गए। इस शाख से ज्यादा 20 गज के फासले पर एक और मोटी शाख भी फैल गई थी जो नीचे झुककर पानी तक पहुंच गई थी और इसका आखिरी सिरा पानी को छू रहा था। लेकिन इस शाख पर एक हौलनाक शय मौजूद थी और ये हौलनाक शय एक बहुत ही लंबे कामत का शेर था जो बिल्ली की तरह पंजों के बाद शाख पर बैठा हुआ था और अपने जिस्म को संभाले हुआ था। इसकी पीली खूंखार आंखें इन तीनों पर जमी हुई थी और वो खामोशी से बैठा उन्हें देख रहा था। गलबन रात के किसी हिस्से में वो पानी में बहता हुआ तैरता हुआ इस शाख तक पहुंचा था। इसने शाख पर पनाह ले ली थी लेकिन अब उसकी आंखों से लगता था कि वो भूखा है और अपनी खुराक को ताक रहा है। तीनों ने बैक वक्त उसे देखा था और सहम कर ताकत हो गए थे, वरना इससे पहले खाने पीने के चक्कर में उनके जिस्म जंबिश करते रहे थे। राजदेव ने आहिस्ता आहिस्ता राइफल संभाली और गैर महसूस अंदाज में उसका जायजा लेने लगा ताकि शेर को अपना निशाना बना ले। लेकिन राव सिकंदर को न जाने क्या सूझी कि उसने राजदेव के शाने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। उस सर्द लहजे में बोला, नहीं राजदेव, हम इसको फायर नहीं करेंगे। क्यों? इसकी आंखों को देख रहे हो, वो हमारी गात में है। नहीं, तुमने शायद इस पर गौर नहीं किया। इस वक्त उसकी आंखों में कोई जरर रसा कफियत नहीं है, बल्कि वो जुबान हाल से हमें समझा रहा है कि ना वो हमारे लिए खतरनाक है और ना हमें इसके लिए खतरा बनना चाहिए। तुम जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हो सिकंदर। नहीं राजदेव, गौर करो इस सांप पर जिसने सरातू के बदन को पानी में गिरने से बचाया था।
ایک عجیب سی کیفیت سامنے آئی ہے، زندہ رہے تو اس کیفیت کو رقم کریں گے۔ اس وقت یوں لگتا ہے جیسے اس آفت زدہ علاقے میں سب جاندار ایک دوسرے کے ہمدرد ہو گئے ہیں۔ ہمارے جاگتے وقت شہید شاپ پر نہیں آیا، اور اگر رات کو پہنچا تو یہ ہماری بو سے ناشنا ہوگا۔ یہ صرف پناہ گزین ہے اور اس پر گولی چلانا شان مردانگی نہیں۔ اس نے جانور ہو کر انسانیت کا ثبوت دیا تو ہم انسان ہو کر درندگی کا ثبوت کیسے دے سکتے ہیں؟ تاہم اس کی طرف سے مستد رہو، اگر اس کے اندر وحشت پاؤ تو پھر ہم بھی وحشت خیزی میں اس سے کم نہ ہوں گے۔ راج دیو رک گیا، اس لڑائی پر آہستہ سے اپنے زانوں پر رکھ لی، لیکن بڑا عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ شیر پر نگاہ جمائے ہوئے بیٹھے تھے وہ، اور شیر خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنے طور پر مستد تھے۔ وقت نہ جانے کس طرح گزر رہا تھا، ساتھ بھی بالکل خاموش تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں یہ احساس تھا کہ اگر ان کے جسموں کی جنبش ہوئی تو پھر کچھ شروع ہو جائے گا۔ پانی آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا اور دن گزرتا جا رہا تھا۔ آسمان پر دوبارہ بادل نہیں چھائے تھے۔ نہ جانے وقت انہیں یہ کہانی سنا کر ان سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ وقت کی کہانی سورج کے ساتھ سفر کرتی رہی اور ان کی شکاری زندگی میں ایک ایسے ناقابل فراموش بات کا اضافہ ہوا تھا جسے واقعی کبھی نہیں بھلایا جا سکتا تھا۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی، شیر نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی تھی اور شاید اب وہ مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے اس جیسے ہی موجود تھے، اعلیٰ ظرفوں کو اعلیٰ ظرفوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ پانی کی سطح اب تناور درخت کی جڑ تک پہنچ گئی تھی، لیکن ابھی کافی پانی باقی تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ نیند کا کسی کی آنکھوں میں شائبہ تک نہ تھا۔ ان کے سامنے ایک وحشی درندہ موجود تھا۔ اس سے پہلے اس درندے کو انہوں نے جنگل میں مختلف اشکال میں دیکھا تھا اور دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے تھے، لیکن آج معاملہ کچھ الٹا ہی ہو گیا تھا۔ پھر اس وقت چاند پوری آبوتاب سے نکل آیا تھا اور درختوں کے پتوں سے روشنی چھن چھن کر زمین تک پہنچ رہی تھی۔ جو دفتر میں انہوں نے شیر کے جسم میں جنبش دیکھی اور آج دیو نے آہستہ سے رائے پر گود سے اٹھا لی۔ شیر درخت کی شاخ پر 2-4 قدم آگے بڑھا اور اس کے بعد اس نے نیچے چھلانگ لگا دی اور ساتھ ہی اس کی گردش بھی ابھری تھی۔ ان کی نگاہیں شیر پر جمی نہیں۔ شیر پانی سے بچتا ہوا چھلانگیں لگاتا دور چلا جا رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔ راجدیو نے گہری سانس لے کر رائفل گود میں واپس رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے درخت کی شاخ سے پشت ٹکا دی۔ شیر کی اس کارروائی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اب پانی کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ حیوانی حساسیات اس سلسلے میں انسانوں سے زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ یہ رات پرسکون گزری تھی، لیکن انہوں نے رات میں درخت سے نیچے قدم نہیں رکھا تھا۔ خدا خدا کہہ کے صبح ہوئی۔ سراتو نے سب سے پہلے نیچے چھلانگ لگائی تھی اور پھر خوشی سے چیخا تھا، شاید نیچے اترائیے، پانی فش ہو چکا ہے۔ دونوں مسکراتے ہوئے نیچے آ گئے۔ درخت کی طرف رخ کر کے اس شام کا شکریہ تو ادا کرو سراتو، جس نے تمہاری جان بچائی تھی۔ یس سر، وہ ہو گیا، میں اس کو تھینک یو کر لیا، سراتو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اپنا بیگ شانوں پر کسنے لگا۔ سکندر اور راجدیو بھی نیچے آ گئے۔ وہ ہولناک وقت نکل گیا تھا جس نے انہیں زندگی سے دور کر موت کے قریب کر دیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ اس علاقے میں مٹی میں یہ خوبی تھی کہ اس زبردست پانی کے باوجود اس میں کیچڑ نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن جنگل میں جو ہولناک مناظر بکھرے ہوئے تھے وہ دل لرزا رہے تھے۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ انہوں نے طوفان کی ہولناک تباہ کاریوں کا نظارہ کیا، جو درخت جڑوں سے اکھڑ کر پانی کے رولے کے ساتھ بہہ گئے تھے۔ ان کی جڑوں کی جگہ گہرے گڑھے ہو گئے تھے، ان میں پانی بڑا ہوا تھا۔ جہاں جن کا ٹوٹے درختوں کی شاخوں نے بعض جگہ راستے بالکل بند کر دیے تھے، ان پر سے بڑی مشکل سے گزرا جا سکتا تھا۔ پھر سب سے زیادہ ہولناک شے ان میں پھنسی ہوئی جانوروں کی لاشیں تھیں، نیل گائے، 12 سنگے ہرن، چرخ، تیندوے اور بعض جگہ شیر بھی سب اس آفت کا شکار ہوئے تھے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ راؤ سکندر نے اداس لہجے میں کہا، بڑی ہولناک طغیانی تھی، خدا نے ہمیں خصوصی طور پہ اس درخت کا سہارا عطا فرمایا تھا، ورنہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہم پانی کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے تھے، آخر کہاں تک جاتے۔ ویسے اب سفر کی رفتار تیز کرنی ہوگی، یہ ضروری ہے، ورنہ یہ لاشیں سڑنے لگیں گی
اور ताउफून के साथ जरासीम पैदा हो जाएंगे। राजदेव ने राव की इस बात से इत्तेफाक किया था। अब ये इनकी दिलेरी थी कि इन हालात का शिकार होने के बावजूद उन्होंने वापसी के लिए नहीं सोचा था, जबकि आगे ही का रुख इख्तियार किया था। रफ्तार तेज कर दी गई और रास्ते की मुश्किलात के बावजूद शाम तक वो काफी दूर निकल आए थे। अब रात का अंधेरा फैल चुका था। इन खतरनाक रास्तों पर सफर जारी रखना मुमकिन ना था, लेकिन ये रात खुशगवार नहीं थी। दिन भर तेज धूप पड़ी थी, इसलिए अतराफ में बिखरी लाशें सड़ने लगी थी। इनमें हल्का हल्का ताफून पैदा हो गया था जो सुबह तक और बढ़ जाएगा। चुनांचे जो ही कुछ उजाला हुआ, उन्होंने फौरन सफर शुरू कर दिया, जिसकी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। और अब यह सफर दौड़ने के से अंदाज का था। सलातू हर हालत में तावन करता था। सबसे आगे वही दौड़ रहा था, हालांकि वो इसे कई बार इस तेज रफ्तारी से चलने से मना कर चुके थे कि कहीं किसी हादसे का शिकार न हो जाए। फिर इस वक्त घड़ियां दोपहर का 1 बज रही थी जब उन्होंने अचानक महसूस किया कि इस तरफ तबाहकारी की आसार नहीं है। खुश्क जमीन शुरू हो गई थी और जंगल भी बेहतर हालत में था। यहाँ वो चंद लम्हात के लिए रुक गए थे। राव और देव दोनों ही सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे थे। राव ने कहा, तुमने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया राज? हाँ, अंदाजा होता है कि दरिया का रुख बाएं सम्त है और दाएं सम्त के इलाके इसकी जद में नहीं आए। इस सैलाब का आगाज बाएं सम्त से ही हुआ है। ये इलाका जद में नहीं आया। मेरा ख्याल है कि हमें सीधे ही बढ़ना चाहिए, शाम तक काफी दूर निकल जाएंगे। इस फैसले के बाद वो आगे बढ़ गए। तकरीबन 45 मिनट तक सफर करने के बाद अचानक दरख्तों का सिलसिला खत्म हो गया। दरख्तों की दूसरी तरफ चट्टानी सरजमीन थी, नाहवार और खुश्क। माहौल पर कुछ पिलाहट से सवार थी, इसकी वजह भी मालूम हो गई। चट्टानें और जमीन बिल्कुल पीली थी, लेकिन इस सर्दी में और जो कुछ नजर आया वो लज्जा खेज था। उसी और रीज चट्टानी मैदानों में हर तरह के जानवरों के गोल नजर आ रहे थे। नन्हे मासूम जानवर ताकत एक दूसरे में सर झुकाए खड़े थे। इनमें चीतल, सांभर, बूढ़े हिरण वगैरह थे। इनकी अतराफ में कहीं कहीं चीते और शेर भी नजर आ जाते थे। हाथियों का एक गोल खानदान की शक्ल में नजर आया। अजीब मंजर था, बेहद इबरतनाक। ये सब कुछ सैलाब के पनाह गजीन थे और सैलाब आते हुए इन्हें बचकर इधर भाग आने का मौका मिल गया था। जिंदगी सबको अजीज थी, चुनाचे सभी दौड़ पड़े थे और मौत के इस महल्ले से निकलने के बाद एक बार फिर ताकत का तूफान लागू हो गया था। जब ये कमजोर वहशी जानवरों के रहमो करम पर थे और वहशी जानवर थड़ाए थड़ाए फिर रहे थे। जंगल का खौफ मासूम जानवरों को वापस जाने से रोक रहा था और इधर भी मौत सामने नजर आ रही थी। चुनाचा वो अपनी नस्लों के साथ एक दूसरे में घुसे सन निहवाड़े खड़े थे और रहे वहशी दरिंदे तो इस वक्त उन्होंने बर्तरी का इजहार तय कर दिया था और एक दूसरे से ताउन कर रहे थे। जंगल में वापस जाना जरूरी भी क्या था? खुदा के जहाए तो यहाँ खुद ही जमा हो गए थे। नतीजे में चंद अटखाई लाशें बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। इस इबरतनाक मंजर ने उन्हें घायल कर दिया था। वो सुकूत के आलम में उसे पथराई नजरों से देखते रहे। उनके मुंह से कोई आवाज ना निकल सकी, जुबान हाल सब कुछ कह रही थी। खामोशी की इस तिलिस्म को सलातू ने तोड़ दिया। शायद इस तरफ जाना डेंजर है और वो चौंक पड़े। राव सिकंदर ने गहरी सांस लेकर राजदेव को देखा। इस कानून के बारे में तुम क्या कहते हो राजदेव? राजदेव बोला, ये राज खुदा ही जानता है। क्या ये कानून फितरत के हर गोशे में राइश नहीं है? आओ, इस तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें दरख्तों के दरमियान ही सफर करना होगा। राव सिकंदर ने देव के इस सवाल को टाल दिया और फिर दाएं समत मुड़ गया। इस तरफ भी नहीं। राजदेव बोला। सिकंदर रुक गया। क्यों? दरिया गोंदा बाएं समत है। तो फिर? सिकंदर ने सवालिया अंदाज में कहा। तुम जहनी तौर पर कुछ उलझे हुए हो सिकंदर, खुद को संभालो। दाएं समत के जंगल सैलाब से पाक है। मुतासरा इलाके के सारे जानवर इस तरफ जमा होंगे और इस वक्त झुंझलाए हुए होंगे। ओह हाँ, ठीक है, सिकंदर ने इत्तफाक किया। उन्होंने दरख्तों के ततामी सिलसिले के किनारे किनारे सफर शुरू कर दिया। एक अजीब सी उदासी उन पर तारी हो गई थी। कमजोर जानवरों की बेबसी ने उन्हें बेहद मुजमहल कर दिया था। वो बेचारे मौत से बचने के लिए मौत के सामने आ खड़े हुए थे। इनके लिए कौन सा रास्ता है? जंगल में किनारे किनारे सफर करते हुए रात हो गई। अजीब सफर था जिसमें इन्हें
پرندوں تک کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ جنگل پر ایک بھیانک سناٹا مسلح تھا اور اس سناٹے سے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ رات کو ضروریات سے فارغ ہو کر دونوں باتیں کرنے لگے۔ سکندر نے کہا، میدانی سلسلہ نہ جانے کتنا طویل ہے، کیا سارے میدان ان سے بڑے ہوں گے؟ کل دن کی روشنی میں ہم ایک بار پھر کناروں کی طرف سفر کریں گے۔ جنگل کی وسعت کے بارے میں کیا اندازہ ہوا ہے؟ سبارہ گونڈا کے بارے میں جو کچھ سنا ہے، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی اس کی داستانوں میں تو بہت کچھ ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے اگر ہم ان داستانوں کی تلاش میں سرگرداں ہوئے تو ہمیں کتنا وقت لگ جائے گا؟ راؤ سکندر کے سوال پر راستے میں چون کر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور کہنے لگا، تم پہلے اس قدر جذباتی نہیں تھے راؤ۔ میرا خیال ہے تم پر میدانی مناظر دیکھنے کے بعد بالکل ہی غیر متوقع کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ واپس چلنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں زیادہ وقت تو نہیں ہوا، لیکن تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ مجھ پر ایک کہولت سی سوار ہو گئی ہے اور ذہن عجیب سی پرگندگی کا شکار ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے یوں کرتے ہیں، ان جنگلوں سے نکل کر ہم چند روز مکمل طور پر آرام کریں گے اور ایک چھوٹا سا کیمپ کسی مناسب جگہ لگا لیں گے اور پھر اپنے لیے کچھ تفریحات بھی تلاش کریں گے۔ اس علاوہ نے تو سارے منصوبے خراب کر دیے ہیں، چنانچہ کچھ اپنے لیے بھی کریں گے اور پھر آگے کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مجھے تم سے اتفاق ہے، راج دیو نے کہا، اور اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئے۔ سراتو ان سب سے بہتر تھا کہ اسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، چنانچہ لمبی ٹانگ کر سو گیا تھا، کیونکہ اب تو جنگلی درندوں کا خوف بھی نہیں تھا، کوئی بھولا بٹکا ہی ڈرا نکلے تو دوسری بات ہے، ورنہ یہ جنگل تو بالکل ہی خالی ہو چکے تھے۔ دوسری صبح سورج کی روشنی نے انہیں گدگدایا تو انہیں احساس ہوا کہ رات کی نیند بہت گہری تھی۔ جاگے اور معمولات سے فراغت کے بعد پروگرام کے مطابق انہوں نے جنگلوں کے سیروں کو ٹٹولنے کا فیصلہ کیا اور ایک بار پھر رخ تبدیل کر لیا گیا۔ درختوں کا سلسلہ تقریباً 2 فلنگ چلنے کے بعد ختم ہو گیا تھا اور وہی سیاہی مائل چٹانیں کھلے میدانوں میں بکھری نظر آ رہی تھیں، جن کے درمیان زمین کچھ بڑبڑی سی تھی۔ البتہ اس طرف انہوں نے جانوروں کو نہیں دیکھا تھا، غالباً وہ سلسلہ یہاں تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ چنانچہ ہمت کر کے وہ کھلے میدان میں نکل آئے۔ دھوپ خاصی تیز تھی، لیکن چونکہ اتنے دن تک نمی میں اور اندھیروں میں سفر کرتے رہے تھے، اس لیے چمکدار دھوپ انہیں بہت اچھی لگی اور پھر کوئی خطرہ ہی سامنے نہیں آیا تھا، بلکہ میدانوں کی زندگی معمول کے مطابق تھی اور پتھروں میں پائے جانے والے حشرات الارض جگہ جگہ نظر آ جاتے تھے، خاص قسم کی زہریلی جھاڑیاں جن میں توہر، ناگ پھنی اور ایسی چیزیں شامل تھیں، دور دور تک بکھری ہوئی تھی اور ان پر بھی پلاہٹ چڑھی ہوئی تھی۔ بڑی مٹی کو انہوں نے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا تو انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ایسی مٹی عام طور سے نہیں نظر آتی تھی، اس میں ایک عجیب سی چکناہٹ پائی جاتی تھی۔ باہر تو یہاں کچھ سکون سا محسوس ہو رہا تھا اور اس مٹی پر غور کرتے رہے، لیکن اس کی چکنائی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سورج سر سے گزرتا رہا اور پھر سراتو نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، شر گونڈا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن پھر انہوں نے کچھ آبی پرندے دیکھے جو مخصوص پرواز کر رہے تھے، تب وہ لوگ سمجھے کہ سراتو دریائے گونڈا کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ انہوں نے بے اختیارانہ انداز میں دریا کی طرف رخ کیا تھا، حالانکہ یہی ہولناک دریا تھا جس کی تباہ کاری نے انہیں لرزا دیا تھا۔ دریا کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچے تو حیران رہ گئے۔ اسے دریا نہیں کہا جا سکتا، یہ کوئی چھوٹی ندی معلوم ہوتی تھی جو بے حد شفاف تھی، اس کے کنارے سرسبز تھے۔ سراتو بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ گونڈا نہیں ہے شر؟ جو کچھ بھی ہے یہاں کیا بہتر رہے گا، راؤ سکندر نے کہا۔ دریا کے کنارے ایک عمدہ جگہ تلاش کی گئی، یہاں سے دریا کا نظارہ بے حد خوبصورت تھا۔ ابھی پرندوں کی داڑیں پرواز کر رہی تھی، گول کے گول کنارے اترتے جا رہے تھے اور ذرا سی آہٹ پر بڑا مار کر اڑ جاتے تھے۔ ان کی باندھ باندھ کی آوازیں کانوں کو خوشگوار لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ زندگی کی بدترین بے قدری دیکھ چکے تھے۔ کئی دن کے بعد آگ چلا کر چائے بنائیں گے اور پھر شفاف پانی میں خوب کولیاں کی گئی۔ سارا دن خوشگوار گزرا تھا اور ذہن سے اداسی دور کی گئی تھی۔ پھر رات ہو گئی، وہ آرام کرنے لگے۔ اس دوران بہت سی باتیں بھی ہوئی تھی۔ پھر چاند نکل آیا اور چاندنی نے دریا کو روشنی سے بھر دیا۔
राव सिकंदर को नींद नहीं आई थी। चाचा राजदेव के मशवरे पर एक बार फिर चाय बनाई गई और खुशगवार नम माहौल में चाय का लुत्फ बढ़ गया। वो दरिया की तरफ देख रहे थे। दफ्तन सिकंदर ने कुछ देखते हुए कहा, राज उधर देखो, निगाह का धोखा है या? राजदेव सिकंदर के इशारे की समत देखने लगा। चांदनी के साय में दरिया के शफाफ बहाव पर कुछ स्याही नजर आ रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ रही थी। मैं दावे से कह सकता हूँ ये कोई दरियाई जानवर नहीं है, राजदेव ने कहा। सिकंदर ने अपनी चाय हलक में उंडेल ली और उठकर दरिया के किनारे की तरफ चल पड़ा। राज भी उसका पीछा करता रहा। वहां आ गया। वो इस चाय के करीब आने का इंतजार करते थे। रोशनी खूब फैली हुई थी। इस रोशनी में काफी फासले से उन्होंने चौड़ी सी तुष्टिनुमा चीज को देख लिया जो बेहद अजीब थी। घास फूस का बना हुआ तख्ता जिस पर कोई इंसानी जिस्म नजर आ रहा था। ये जिस्म इस तख्ते पर दराज था। इसके करीबी कोई शय हिल रही थी। राज तुम रस्सी ले, हम इसे किनारे पर लाएंगे। सिकंदर बोला, मगर ये है क्या? अल्लाह जाने मैं पानी में जा रहा हूँ, तुम रस्सी फेंक देना, मैं इसमें बांध दूंगा। सिकंदर ने कहा और राज तेजी से आसमान की तरफ दौड़ गया। सिकंदर पानी में कूद, तख्ता सुस्त रफ्तारी से बहता हुआ करीब आता जा रहा था। सिकंदर ने हैरान निगाहों से देखा। इंसानी जिस्म किसी नौजवान औरत का था और रोशनी में इस तरह चमक रहा था जैसे इस पर रोगन मल दिया गया हो। ऊपरी हिस्से पर किसी खास लकड़ी से तराशे हुए टुकड़े को पड़ोकर फैला दिया गया था जिस पर उसके बदन पोशी की गई थी। बदन के कुछ हिस्सों पर रंगीन मिट्टी से नक्शे निगार बने थे। गर्दन में एक सुनहरा सांप लिपटा हुआ था जो रोशनी में कुंदन की तरह चमक रहा था। सर के स्याह लंबे बाल पतली पतली चोटियों की शक्ल में गूंद कर लकड़ी की कीलों के जरिए इस तख्ते में ठोंक दिए गए थे। उसके नकोश बड़े सारंगेज थे। चेहरा पुरसुकून और आंखें बंद थी, लेकिन इस तख्ते पर वो तन्हा ना थी। एक और जानदार का वजूद इस पर मौजूद था। एक तकरीबन 6 माह की बच्ची थी जो औरत की बगल में लेटी हुई थी। उसकी गर्दन से लेकर घुटनों तक घास बांधकर उसका बदन ढक दिया गया था। बच्ची जाग गई थी। उसके हलक से मासूम आवाजें निकल रही थी। चांदनी रात में ये पुरसरार मंजर बड़ा सारंगेज था। सिकंदर का ज़हन किसी अनजाने शहर में चकरता जा रहा था कि किनारे से राजदेव की आवाजों से चौंका दिया। राजदेव दोबारा रस्सी फेंक चुका था, लेकिन सिकंदर इस सारंगेज मंजर में गुम था। तब राजदेव ने उससे पुकारा, सिकंदर क्या कर रहे हो, रस्सी क्यों नहीं पकड़ते? तब सिकंदर चौंका। उसने राजदेव की तरफ देखा। राजदेव ने तीसरी बार रस्सी फेंकी तो इसने उसका सिरा पकड़ लिया। फिर इस सिरा को इस तख्ते से बांध दिया। राजदेव इशारा पाकर रस्सी खींचने लगा तो सिकंदर ने भी तख्ते को सहारा दिया। इसे किनारे तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। राज ने इसे खुशकी पर घसीट लिया। फिर करीब से ये सब कुछ देखकर राजदेव के होंठ भी सूख गए थे। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? खुदा जाने बच्ची जाग गई है, राजदेव बोला। इसी वक्त सिकंदर चौंक कर बच्ची को देखने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ था कि बच्ची भूखी है, लेकिन इस एहसास की वजह क्या थी? सिकंदर को इसका कोई अंदाजा नहीं हुआ था। हालांकि वो बच्चों की नफ्सियात और उनके अंदाज से बिल्कुल नावाकिफ था। इसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, वो भूखी है। है? हाँ लगता है। अब क्या करे, पता नहीं ये सब क्या है। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कैसी गड़बड़? इसका तो मुझे अंदाजा नहीं। आओ इसे थोड़ा सा ऊपर खींच ले। तख्ते को नदी के किनारे से दूर खींच लिया गया। वो दोनों सख्त हैरान थे। एक बार फिर सिकंदर के बदन में झुरझुरी सी पैदा हुई से यूं महसूस हुआ जैसे नन्ही सी बच्ची के अंदाज में झुंझुलाहट पैदा हुई और इसने कहा हो, तुम समझते क्यों नहीं, मैं भूखी हूँ। राजदेव, पहले इस बच्ची के लिए खुराक का बंदोबस्त करो। मगर क्या हमारे पास चाय बनाने के लिए खुशक दूध मौजूद है? इस नन्ही मुन्नी बच्ची को दूध के अलावा क्या दिया जा सकता है? हाँ, दूध मैं इंतजाम करता हूँ, राजदेव ने कहा। सिकंदर ने झुककर बच्ची को बाजू में उठा लिया। इस नन्हे से वजूद का लिम्स बेहद अजीब था। राजदेव अपने काम में मसरूफ हो गया और सिकंदर बच्ची को गौर से देखने लगा। बड़े सबक और पुरकशिश नकोश थे। खास तौर से इसकी आंखें एक अनोखी कशिश की हामिल थी। बोलती हुई हसीन आंखें, आंखें। राजदेव ने दूध तैयार कर लिया। दोनों ही नारी थे। तरह तरह से बच्ची को दूध पिलाने की कोशिश की जाने लगी और किसी न किसी तरह वो थोड़ा बहुत दूध उसके हलक से उतारने में कामयाब हो गए। बच्ची ने पुरसुकून होकर आंखें बंद कर ली थी।
लाओ आखिर ये सब क्या है, मैं क्या बताऊं। देव, ये औरत को कितनी अजीब है। ओह, क्या तुमने महसूस किया कि इसमें सांसों की आमद और रफ्त नहीं महसूस होती। राजदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किस कदर खौफजदा मालूम होता था। फिर इसने गर्दन घुमाकर साथों की तरफ देखा और बोला, क्या मैं इसे जगाऊं? हो सकता है ये कुछ रोशनी डाल सके। अभी रहने दो, खामखा शायर शायर कर दिमाग खा जाएगा। बच्ची को यहाँ लटा दो। 1 मिनट में जरा इन मोहतरमा के लिए बिस्तर का इंतजाम कर दो। राजदेव ने थोड़े से कपड़े इकट्ठे कर एक बिस्तर सा बना दिया और सिकंदर ने बच्ची को इस पर लटा दिया। वो पुरसुकून अंदाज में सो रही थी। तब दोनों इस तख्ते के पास बैठ के सिकंदर ने हिम्मत करके सोती हुई खूबसूरत औरत के बदन को छू कर देखा। फिर इसी तरह हाथ पीछे हटा लिया, जैसे हाथ को झटका लगा हो। इसकी हालत से मुतहय्यर सी आवाज निकली, मेरे खुदा, इसका बदन तो बर्फ की तरह सर्द और सख्त है। लाश, राजदेव ने सस्ते लहजे में कहा, अनोखी लाश, सर्द और बतराई हुई। इसके बदन पर संगे मरमर की तरह चिकनाहट और सख्ती है। सिकंदर बोला। इसके बाद दोनों खामोश हो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये खामोशी देर तक ताई रही थी और वो दोनों तख्ते पर लेटी हुई औरत को तकते रहे थे। फिर राजदेव ने कहा, तुमने कदीम मिस्र में तरीका हनोत के बारे में सुना है? क्या ये लाश हनोत की हुई नहीं मालूम होती? ओह, बिल्कुल ऐसा ही एहसास मेरे सिर में चुभ रहा था। लेकिन मैं वैसे इस इलाके की पुरस्कार कहानियां मुझे याद आ रही है। मुमकिन है कि किसी कबीले का कुछ चक्कर हो, मगर बच्ची जिंदा है, यही सबसे बड़ी परेशानी है। हम इसे सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक जिंदा वजूद को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कोई फैसला करने से कातर रहे थे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। सब से मजे में सरातू था, जो इन सारे झगड़ों से बेनियाज मजे की नींद सो रहा था। यहाँ तक कि सुबह हो गई, बच्ची इस तरह गहरी नींद सोती रही थी। फिर सातों जाग उठा। इसने इन दोनों को अजीब से अंदाज में बैठे देखा और सर खुजाने लगा और इसकी निगाहें बच्ची पर पड़ी। वो उछल पड़ा। उसके बाद उसने दूसरा मंजर देखा। इसके मुंह से निकला अकुशु बोरोशिया, ये अल्फाज रात का इजहार करते थे। दोनों इसका जायजा ले रहे थे। गर्दन अंदाजा लगा रहे थे कि सरातू इस सूरत हाल से कोई वाकफियत रखता है, लेकिन फिर सरातू बोला, शायर, मेरे को गलत फहमी हुई। मैं बोला, शायर शाब का फैमिली इधर आ गया है, मगर बोरूशा, नोरूशा, ये सब अजीब है। कौन है ये? ना सिकंदर ने पूछा। सरातू मुंह फाड़ कर रह गया। मेरे को नहीं जानता शायर, मैं बिल्कुल नहीं जानता। ये लाश है। इसी शक्ल में इस नदी में बह रही थी और ये बच्ची भी इस पर लिपटी हुई थी। तुम्हारे ख्याल में ये कहाँ से आ सकती है? मैं नहीं जानता शायर, बट ये मैजिक लगता है। माना बशूरता। सरातू तख्ते के करीब अकड़ू बैठ गया और देर तक इस पर रखी लाश को घूरता रहा। मैं नहीं जानता शायर, बिल्कुल नहीं जानता। राजदेव, मेरे ख्याल में हम अब आगे का सफर मुलतवी कर दें। इस बच्ची को ना तो छोड़ा जा सकता है और ना इसे साथ लेकर सफर किया जा सकता है। चुनांचे हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, राव सिकंदर ने कहा। जाहिर है इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता, मगर इस लाश का क्या करोगे? क्या किया जा सकता है? इसे इस तरह पानी में डाल दो। ओहो, राजदेव अजीब से लहजे में बोला और राव इसका चेहरा देखकर मुस्कुराया। क्या किसी पुरस्कार लाश को तुम अपने अजायब घर में जगह देना चाहते हो? इस बच्ची को कहाँ रखोगे? राजदेव ने पूछा। कहीं भी इसे किसी सरकारी अदारे के सुपुर्द किया जा सकता है। खुद मैं भी इसकी परवरिश कर सकता हूँ, लेकिन लाश, इसके बारे में मालूमात हासिल किए बगैर इसे दरिया बदल कर देना भी तो मुनासिब नहीं, और इस बच्ची की जिंदगी हमेशा तरीक रहेगी। हम यूँ करते हैं कि इस लाश को भी साथ लिए चलते हैं। इसके बारे में अपने इसराइल से मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। कुछ मालूम ना हो सका तो ठीक है, वरना फिर इसे ठिकाने लगा दूंगा। जैसे तुम पसंद करो। राजदेव से कहा और ये बात तय होगी। इसके बाद वो इस लाश को ले जाने के तरीके कार तय करने लगे। यहाँ कोई बंदोबस्त तो मुमकिन नहीं था। चुनांचे ये फैसला किया गया कि एक स्ट्रक्चर जैसा बना लिया जाए, जिसके लिए यही तख्ता और बांस इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए लाश को तख्ते से उतारना जरूरी था। गंदी हुई बड़ी बड़ी चोटियों से लकड़ी की कीलें निकाल दी गई, बंधे हुए पांव भी खोले गए और फिर ये आहिस्तगी से इस लाश को तख्ते से नीचे उतार कर रख लिया गया। इस वक्त सांप की शक्ल के इस सुनहरे जेवर को देखा, जिसके बारे में अंदाजा हो गया था कि वो खालिस सोने का है। इसके अलावा लाश की
कमर के नीचे से किसी जानवर की साफ की हुई एक पूरी खाल भी बरामद हुई थी, जिस पर इंतहाई पके रंगों से कुछ तस्वीरें बनी हुई थी। 3 कोहान के नीचे सब्ज रंग बिखरा हुआ था और एक तरफ कुछ जानवर दिखाए गए थे और फिर थोड़ा सा आपस में मंजर था जिसमें कुछ निशानदेही की गई थी। इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरी अकल इन सातों में साथ नहीं दे रही, राव सिकंदर ने कहा, मगर मेरा दावा है कि इसमें किसी खास जगह की निशानदेही की गई है। हो सकता है, राव सिकंदर ने कहा। सातों को इसका काम समझा दिया गया था और वो अपने लंबे चाकू की मदद से इस काम में मसरूफ था। बच्ची बेमिसाल थी, इस दौरान भी एक बार भी जागी थी और इसे फिर दूध पिला दिया गया था, जिसके बाद उसने आंखें बंद कर ली थी। सातों ने स्ट्रेचर तैयार कर लिया और लाश को एहतियात से इस पर लटाकर हल्का सांस दिया गया। इसके अलावा घास के सिरे ऊपर से ढक भी दिया गया था। फिर सरातों और रास्ते ने स्ट्रेचर संभाल लिया और वो इस जगह से वापस चल पड़े। लाश का तमाम सामान उसके साथ ही रख दिया गया था। वापसी का यह सफर बड़ा थका देने वाला था और अब तक जिस पामर्दी से वो आगे बढ़ते रहे थे और पेश आने वाले खतरात को सिर्फ इस तस्वुर के तहत बर्दाश्त करते रहे थे कि बालाकर वो जंगलों का राज पालेंगे, अब वो जज्बा कायम न रह सका था। राउस के अंदर ने बच्ची को शाने से लगा रखा था और वो अब भी इस दिन के सैर का शिकार था। बच्ची के लिए दिल में अनोखा प्यार का जज्बा उभरता रहा था। वापसी के सफर का पहला दिन गुजर गया। सूरज छुप चुका था। उन्होंने क्याम के लिए एक जगह मुंतखब कर ली और अब वहां अपनी जरूरियात में मसरूफ थे। सातों खाने का बंदोबस्त कर रहा था और रास्ते जमीन पर छत पड़ा था और उसके अंदर बच्ची को गोद में लिए बैठा था। राजदेव की निगाह से गई तो बेख्तियार हंस पड़ा। क्यों? सिकंदर बोला, तुम इस वक्त बहुत मजाक का केस लग रहे हो। शेरों और हाथियों का शिकारी एक फिक्रमंद माँ की शक्ल में। वाह, इंसान के दिल में इंसान के लिए इतना प्यार ना पैदा किया जाता देव तो ये दुनिया कभी की खत्म हो गई होती। और फिर बच्चे, वो बस मासूम लेकिन बेहद ताकतवर। इनका इंसान की जात से एक अनोखा रिश्ता होता है, इसके लिए किसी खून के रिश्ते की कैद नहीं होती। तब तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुम एक बच्ची के बाप बन गए। शायद इसे मैं ही पास लूं। राव सिकंदर ने कहा, पूरी जिंदगी के लिए सफर की यादगार रहेगी। हाँ, एक अनोखी यादगार। लाश के पास कुछ अनोखी चीजें हैं, सुनहरा सांप और अजीब नक्शा। यार, क्या वो किसी खजाने का नक्शा हो सकता है? कहाँ जा सकता है? मैं इस पर काम जरूर करूंगा। बल्कि मैंने तो एक और बात भी सोची है। क्या? मिस्र के एहराम से बरामद होने वाली मम्मियाँ सदियों से अपनी असल शक्ल में मौजूद है और वो मम्मियाँ इसी शक्ल में होती हैं। इसका सर्द और पथराया हुआ बदन मौत की खसूसियात का हामिल नहीं है। अगर ये जिस्म गलने सुनने से महफूज है तो इसे जाया करने की क्या जरूरत है? जिस तरह ये बच्ची तुम्हारे पास परवान चढ़ेगी, इस तरह मैं भी इस जिस्म को महफूज रखूंगा। मेरे नवादर खाने में एक और नादर इजाफा होगा। क्या हर्ज? और फिर कौन जाने इस बाची का इस मुर्दा बदन से क्या रिश्ता? अगर इसे जिंदगी मिल गई, ये बखैरों को भी परवान चढ़ गई तो कोई ठोस बात ना कह सका। बच्ची इसकी गोद में कल बुलाई थी, ये जाग रही है। खुदा का वक्त होगा। हाँ, अब बेचारे को तो खुदा हाफिज कहना होगा। क्या मतलब? जंगलों के इस तवील सफर में दूध मिल जाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। चुनाचा खुश दूध का तमाम जहीरा इस नन्हे मेहमान की मलकियत है। ओ माय गॉड, ये तो है, मगर चाय की दूसरी खूबी को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? क्या वो बगैर दूध के भी तो पी जा सकती है? वंडरफुल, तो हो जाए। राव सिकंदर ने कहा और रास्ते में रहते हुए सातों को आवाज दे डाली और फिर खुद बच्ची के लिए दूध तैयार करने लगा। सफर का दूसरा दिन भी बीत गया और वो हतम इम्कान तेज रफ्तारी से ये सफर कर रहे थे, क्योंकि अब इसमें शिकार था ना मुशाहिदाते। खुश बख्ती से कोई ऐसा वाक़या भी पेश नहीं आया था जो बाइस से तशवीश होता। अलबत्ता सफर की तीसरी रात एक दिलचस्प वाक़ये की मुहर्रिक साबित हुई। रात का पड़ाव डाल दिया गया था। साफ सुथरी लेकिन दरख्तों में गिरी हुई जगह थी। अतराफ में इस कदर आदम घास उगी हुई थी कि उनके तजर्बे का आना अंदाजों के मुताबिक यहाँ द्रिंदों के इम्कानात इसलिए खसूसी तौर पर होशियार रहने का फैसला किया गया था। लाश का स्ट्रक्चर एक जगह रख दिया गया था। दरख्त इस काबिल न थे कि उनकी शाखों पर बसेरा किया जाता और फिर बच्ची की मौजूदगी में यह मुमकिन भी नहीं था। तमाम जरूरियात से स्वागत हासिल कर ली गई थी। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक पहले पहर राजदेव को जागना था, दूसरे पहर सरातों को और फिर तीसरे पहर राव सिकंदर की बारी थी। राव और सरातों तो सो गए और राजदेव राइफल संभाल कर चुकन्ना होकर बैठ गया। आसमान पर चांद खुला हुआ था जिसकी किरणें दरख्तों से
छन रही थी। रोशनी के सफेद और बिस्मिल पर बिखरे अजीब लग रहे थे। चंद ऐसे ही तो ने स्ट्रक्चर को बिल पेट में ले लिया था। राजदेव के दिल में माँ अन्य ये ख्याल पैदा हुआ कि लाश पर से घास हटाकर औरत की लाश को देखे, लेकिन इस ख्याल के साथ उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ने लगी और कई बार ये सोचने के बावजूद वो हिम्मत न कर सका। और फिर ये ख्याल भी दिल में था कि इस तरफ मुतवज्जो होकर वो चौकस न रह सकेगा। चुनांचे वो ये अमल न कर सका और वक्त गुजरता गया। करीन ने 2 बजे तो इसने सातों को जगा दिया और सातों आंखें मलता उठकर बैठ गया। चेहरा पानी से 2 लोग होशियार रहना और इसने राइफल सातों को देकर कहा, बिल्कुल होशियार है सर। सातों ने गर्दन चटक कर कहा और राइफल लेकर थोड़े से दायरे में 2-3 चक्कर लगाए। राजदेव ने आंखें बंद कर ली थी। चंद लम्हात में वो अपनी बीवी पार्वती के बारे में सोचता रहा, फिर ऐसी आंखों में बस ऐसा हो गया। दूसरी तरफ राव सिकंदर किसी चाहने वाली माँ की तरह बच्ची को सीने में सोए गहरी नींद सो रहा था। इसे इस मुख्तसर वक्त में बच्ची से एक अनोखी उनसियत हो गई थी। बहरहाल नींद के आलम में करवट बदली तो बच्ची दूसरी तरफ रह गई। वो नींद में बेसुध हो गया था। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। फिर इस वक्त रात का तीसरा पहर गुजर गया था और राव की नींद पूरी हो चुकी थी। इसकी आंखें खुल गई। चांदनी आखिरी पहर में थी। रोशनी का एक जब उसके चेहरे पे पड़ रहा था। उसने गर्दन को जंबिश देकर आंखों को रोशनी की तरफ से बचाया और कमर के नीचे चुभने वाली घास की एक गांठ को टटोलने लगा। तभी उसे बच्चे की याद आई। वो चल पड़ा। कोनिया घास पर टकाकर उसने गर्दन घुमाई तो इसका सांस बंद होने लगा। जो कुछ देखा वो नाकाबिल यकीन था। पहले निगाह इस खौफनाक बेड़िए पर पड़ी थी जो इतना करीब था कि उसके बदन की बू नथों को चढ़ रही थी। बेड़िए से सिर्फ चंद कदम के फासले पर बच्ची पड़ी थी। उसके नन्हे मुन्ने हाथ पांव गर्दिश कर रहे थे। वो जाग रही थी। फिर इसकी हल्की हल्की किलकारियां भी कानों में उभरी। उस कदर के असाब कुशीदा एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे बदन हरकत के काबिल नहीं रहा। इसकी दिमागी कुव्वतें सांस छोड़ रही थी। अब कोई तदबीर नहीं थी जिसके तहत बच्ची की जिंदगी बचाई जा सके। बेरिया इसे आगे बढ़कर मुंह में डुबाना ही चाहता था। राइफल पास नहीं थी कि जाने कहा थी। बदन को जंबिश दी तो वह फौरन रुख बदल कर हमला कर देगा। इसी आलम में मुदाफत का कोई जरिया भी नहीं था। ये पहरा देने वाला कहाँ मर गया, किसकी बारी थी? बेशुमार सवालात, लेकिन जवाब किसी का ना था। गर्दन जितनी घूमी थी इसी जगह रुक गई। बदन की जो डायरेक्शन थी इसे तब्दील नहीं किया जा सकता था। उफ खुदाया, क्या किया जाए? निगाहें बेड़िए पर जमी थी, लेकिन ये क्या? बेड़िया खुद भी राव सिकंदर की तरह साकत था। इतनी देर में तो वो अपना काम भी कर सकता था, फिर वो साकत क्यों है? राव ने अब जरा हुआस कायम कर बेड़िया को देखा और इसे एहसास हुआ कि जिंदा भी किसी खौफ का शिकार है। उसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी, लेकिन शिकार के से अंदाज में नहीं बल्कि इसमें खौफ शामिल था। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? राव सिकंदर ने सोचा। लक्ष्यम, बावर कशम, लक्ष्यम। अचानक साथों की आवाज उभरी और अचानक आवाज से राव उछल पड़ा। बच्ची भी कुल बुलाई और इसकी गर्दन घूम गई, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल बेड़िए पर हुआ और वो कई फुट ऊंचा उछल कर नीचे गिरा और इसके बाद उसे तड़प कर एक लंबी जक्कन लगाई और झाड़ियों में गुम हो गया। वो इंतहाई खौफ और बदहवासी के आलम में भागा था और जिस तरह नीचे गिरा था इसे यह अंदाजा भी होता था कि इस वक्त इसे खुद पर काबू हासिल नहीं था। मगर क्यों? राव के हवास बहाल हो गए और रफ्तारी से आगे बढ़कर पहले इसने बच्ची पर झपटा मारा, उसे सीने से बेंच लिया, फिर गर्दन घुमाकर सातों और राजदेव को देखा। दोनों गहरी नींद सो रहे थे। राइफल रातों के पास से वो गुट्टों में सर्दिये गुठरी बना हुआ था। इसके मुंह से जब बकवास निकल रही थी वो सोते में निकली थी। कई बार उन्होंने इस रातों को आलमे ख्वाब में बोलते सुना था। इस वक्त भी ये हुआ था। अब सूरत हाल सिकंदर की समझ में आ गई। ड्यूटी इस रातों की थी और वो सो गया था। राज पहले ही सो रहा था और ऐसे में बेरिया आ गया, लेकिन इसे क्या हो गया था? राव ने हैरानी के अंदाज से बच्ची को देखा और वो मुस्कुरा दी। ऐसी दिलकश, ऐसी मोह लेने वाली मुस्कुराहट के राव इस पर फरिश्ता हो गया। बच्ची की चमकदार सी आंखें रोशन सितारों की तरह जगमगा रही थीं और इन आंखों में कोई पैगाम था। राव ने गर्दन जोर जोर से झटकी और अपने इस रहम को नफी करने लगा। बहरहाल बेड़िए को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। चनाचा इसने बच्ची को एक हाथ से संभाला और दूसरे हाथ से किस कदर झुंझुलाहट के आलम में सातों से राइफल छीनने इस रात उछल पड़ा। ताक नशाबा पुरांक उसने राइफल राव के हाथ से छीनने की कोशिश की, लेकिन राव ने इसे पांव से धक्का दे दिया और सरातू गिरते गिरते बचा। छोड़ी शहर, आप छोड़ जाओ, मैं डरता है। तुम्हारा दिमाग खराब है सरातू। यश तुम मुझे जगाए बगैर सो गए थे? नो शर, नो शर।
सदातु घबराए हुए लहजे में बोला, बस अब सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। राहु ने कहा और राइफल संभालकर एक तरफ की जाली पार गया। सदातु चंद लम्हात खड़ा पे ऐसी जगह 10 से जमीन पर गिर कर सो गया। राहु का जहन अब पूरी तरह से जाग गया था। माहौल में ऐसी कोई बात नहीं थी जो किसी तरह बाई से परेशानी होती थी कि इसका जहन बेरिए की गुत्थी को सुलझाने में नाकाम था। इस वहशी दरिंदे को क्या हुआ था? दूसरी सुबह मूड के मुताबिक ही न जाने क्यों राहु ने देर से रात के वाक़े का तज़किरा नहीं किया था। उसने सोचा ये कोई अहम बात नहीं है। जानवर का मिजाज था कि जाने क्या सोचा होगा इसने, और फिर वो खुद भी नींद से जागा था। इसके भी इम्कानात थे कि वो सोते हुए जहन को इख्तरा हो। सदातु बेवकूफ को भी रात के वाकयात याद नहीं थे। इसके बाद जंगलों के आखिरी से ज्यादा कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था जो काबिल जिक्र होता।